साधनं श्री महागणाधिपतये नमः। ऋणो देवी सरस्वती वाजे विभाजनीवती धीनामवित्रेवतो श्री महासरस्वत्यै नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयो संस्मरणात्मं दां नरदो जयमंगलं शुक्लां वरदं विष्णुं दशवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। तदेव लग्नं धनं तदेव तारा बलं चन्द्रबलं तदेव विद्या बलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रयङ्ग्रीकं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थोदरोद्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याण भाजनं नित्र जायते। पुरुषस्तमजं नित्यं रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। आपदामपहर्तारं धातारं सर्वतं वधाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओं श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओं वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओं दजीवन्दराभ्यां नमः। ओं अरुन्धदेवशिष्टाभ्यां नमः। ओं श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओं सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। अयं मुहूर्तशुमुहूर्तोऽस्तु। शुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यन्त आनुकूल्यता वरदिधर सोम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा स्मरेत् पुण्यकाक्षं समाह्याभ्यन्तरे च सुजय पुण्यकाक्षाय नमः। ओम आचम्याम् आचम्यां गतवाय स्वं नारायणाय समाधवाय स्व गोविंदाय नमः। विष्णवे नमः। మధుసూదనాయ నమః। త్రివిక్రమాయ నమః। అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి। కుడి చేత్తో కుడి చెవిని తాకండి। చెప్పండి ఓం అచ్యుతాయ నమః, ఓం అనంతాయ నమః, ఓం గోవిందాయ నమః, ఓం అచ్యుత అనంత గోవిందాయ నమో నమః। ఓం ఆచమ్యాం గజవాయ స్వం నారాయణాయ సమాధవాయ స్వ గోవిందాయ నమః। విష్ణవే నమః। మసూదనాయ నమః। త్రివిక్రమాయ నమః। వామనాయ నమః। త్రినేత్రాయ నమః। శేషాయ నమః। త్రినాభాయ నమః। దామోదరాయ నమః। సంకర్షణాయ నమః। వాసుదేవాయ నమః। జమునాయ నమః। అనిరుద్ధాయ నమః। దోక్షాయ నరసింహాయ నమః। జనార్దనోపేంద్రాయ నమః। హరయే నమః। శ్రీకృష్ణాయ నమః। శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే नमो नमः। ओम उत्तिष्ठन्तु उत्तिष्ठन्तु प्रजाः एते मार्गाः एतेषां मुहूर्तेन ब्रह्मकर्म समारभे प्रणवस्य परब्रह्मजे देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायाम विनियोगः। अंदरू కూడా ప్రాణాయామం చేయండి। प्राणायाम विनियोग ओं भोहम वहम समहन्यनन्तभः ओम सत्यम ओम सवितरवरे इन्यमर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ज्योतिः सोमृतं ब्रह्मभूद्भवश्वरों मम उपात्तदुर्दक्षेद्धर श्री परमेश्वरमतिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे मेरोड दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे कृष्णा गोदावर्यो मध्य प्रदेशे अखंड कृष्णवेणी नदी तीरे इंद्रकीलाद्रि क्षेत्रे अश्विन वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वश्री पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु श्रावण मासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां वासरः वासरस्तु सौम्यवासरे शुभवासर शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदो श्रीमान् श्रीमतः गोत्रस्य नामधेयस्य यजमानस्य कंचलगोत्सवस्य राधाकृष्णनामधेयस्य अंजलिनामधेयस्य देवी सरोजिनी नामधेयस्य कुटुम्बानां सहस्रयो पृच्छत यजमानस्य भवनसगोत्सवस्य रामकृष्ण सर्वनामधेयस्य धर्मधेय सर्वेषां कुटुम्बानां कौशिकगोत्सवस्य उमाकांस्यास्त्रनामधेयस्य कुटुम्बानां सहस्रयो कौशिकगोत्सवस्य राघवेन्द्र गणेश कुमार सर्वनामधेयस्य धर्मधेय सर्वेषां कुटुम्बानां कौशिकगोत्सवस्य अश्विन साई कुमार नामधेयस्य काशीवसगोत्सवस्य संदीप कुमार नामधेयस्य कुटुम्बानां पूचिन्तलगोत्सवस्य नागसाई सूलिंचंद्र नामधेयस्य नागशान्वी तुलसी नामधेयस्य राजराजेश्वरी नामधेयस्य कुटुम्बानां धनंजय गोत्सवस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रताय बंगारराज नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रताय वेंकटलक्ष्मी गिरिजा नामधेयस्य आर्द्रा नक्षत्रताय साई चैतन्य सूर्यनारायण राज नामधेयस्य उत्तराषाढ़ नक्षत्रताय साई श्री नामदेवत्या कुटुम्बानां सकल श्रेयो पृच्छत यजमानस्य
यजमानस्य पुण्यबलिकोद्भवस्य श्रीलता नामधेय संतोष कुमार नामधेय अभिनय राव नामधेयस्य कुटुंबानां यजमानस्य धनंजय गोद्भवस्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्रजातया सूर्यनारायण राज नामधेय कुटुंबानां शिवलीलोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रजातया मस्तानारायण नामधेयस्य कुटुंबानां यजमानस्य यजमानस्य पेरुसेट्लकोद्भवस्य मन्नेपल्ली वेंकट लक्ष्मण राजा नामधेयस्य कुटुंबानां सकल श्रेयोमृत्यधो मनस्संकल्पदासीत्यर्थं यजमानस्य श्रीवत्सगोद्भवस्य श्रीकांत नामधेयस्य सह कुटुंबानां सकल श्रेयोद्वारा मनस्संकल्पदासीत्यर्थं यजमानस्य विपलगोद्भवस्य वेणुमाधव नामधेयस्य श्रावणी नामधेयस्य कुशल नामधेयस्य नित्या नामधेयस्य कुटुंबानां लट्टगोद्भवस्य परव नामधेयस्य सुशीला नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य शाणिलिसगोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य सीतारत्न नामधेय साई गणेश नामधेय साई हरीश नामधेयस्य सह कुटुंबानां शनिशेट्लगोद्भवस्य रामकृष्ण नामधेयस्य ज्योति नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य बैलबागोद्भवस्य घुनय नामधेयस्य गंगादेवी नामधेय श्वेता नामधेयस्य गुरुविष्णु नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य जनपनागोद्भवस्य नागलक्ष्मी नामधेयस्य हेमलता नामधेयस्य वेणुगोपाल नामधेय तेजस्वी नामधेय सिद्धार्थ साई नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य भानुबालगोद्भवस्य माधवी देव नामधेयस्य श्रीनिवास सुरेश बाबू नामधेयस्य प्रणय नामधेयस्य प्रियांका नामधेयस्य सह कुटुंबानां गोविंदराव नामधेयस्य कृष्णवेणी नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य मुद्रणोद्भवस्य स्वाति नक्षत्र विष्णुसृजन नामधेयस्य वेंकटप्प रेड्डी नामधेयस्य वेंकटप्प रेड्डी नामधेयस्य शिवभारती नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य मधमनूर्गोद्भवस्य दामोदर रेड्डी नामधेयस्य प्रसूना नामधेयस्य श्रेष्ठ नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य मधमनूर्गोद्भवस्य दामोदर रेड्डी नामधेयस्य प्रसूना नामधेयस्य यामिनी नामधेयवत्या सह कुटुंबानां यजमानस्य रामानुजगोद्भवस्य ताज बाबा नामधेयस्य प्रशांत नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य चिरुनोर्गोद्भवस्य सांसराव नामधेयस्य सुवर्णलक्ष्मी नामधेयस्य हर्षिता नामधेयस्य सह कुटुंबानां आयुर्वेदोद्भवस्य वेंकट लक्ष्मी नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य चन्नोर्गोद्भवस्य सुब्बाराव नामधेयस्य अपर्णा नामधेयस्य श्री वेंकट नामधेयस्य सह कुटुंबानां विपलगोद्भवस्य वीरवेंकटरंगाराव नामधेयस्य अन्नपूर्णा नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य देशट्लगोद्भवस्य सत्यवेंकटाद्रि नामधेयस्य बालसरस्वती नामधेयस्य विभूषा नामधेयस्य गगना नामधेयस्य सह कुटुंबानां यजमानस्य దేశెట్ల గోత్రం అవును నేను చదువుతాను అలా కూర్చోండి ప్రశాంతంగా ఉండండి పైడి బాలగోద్భవस्य రామ్మోహన్ అనిల్ కుమార్ నామధేయस्य కృష్ణకుమారి నామధేయस्य కేదార్ సాయి కిరణ్ నామధేయस्य సహ కుటుంబానాం యజమానस्य పైడి బాలగోద్భవस्य విజయ్ కుమార్ నామధేయस्य యా విజయ్ కుమార్ గారు ఇంకో పేరు ఏదో రాశారండి భూమిత బృంద ఓకే బృందా నామధేయस्य కుటుంబానాం సకల శ్రేయోభివృద్ధ్యర్థం యజమాన్ బుధనకులకోద్భవस्य కృష్ణకాంత్ నామధేయस्य శాంతి బ్రహ్మరాంబికా నామధేయस्य విఘ్నేష్ నాగసాయి ధనారావు నామధేయस्य కుటుంబానాం సకల శ్రేయోభివృద్ధ్యర్థం యజమానस्य సకల శ్రేయోభివృద్ధ్యర్థం ఇనకాలకోద్భవस्य విశ్వేశ్వరరావు నామధేయस्य కృష్ణవేణి నామధేయस्य సాయి నామధేయस्य కుటుంబానాం సకల శ్రేయోభివృద్ధ్యర్థం మనస్సంకల్పసిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్య कृष्णवेणी नामधेयस्य वरुण श्री साई राधाकृष्ण नामधेयस्य पूजिता श्री साई दुर्गा नागलक्ष्मी वासवी नामधेयस्य कुटुंबानां यजमानस्य दावेलकोद्भवस्य किरण कुमार नामधेयस्य वेंकट कुमारी नामधेयस्य चिरंजीवी वितेश नामधेयस्य
शाण्डिल्यगोद्भवस्य गणेश कुमार नामधेयस्य सह कुटुम्बानां सकल श्रेयोपरिच्छेदं मनः संकल्पदासित्यर्थम् यजमानस्य काश्यपगोद्भवस्य हर्षिता श्रीनिधि नामदेवत्या सह कुटुम्बानां सकल श्रेयोपरिच्छेदं काश्यपगोद्भवस्य रमणराजु साई प्रसन्न नामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीशैलगोद्भवस्य लक्ष्मी सुब्रह्मण्य नामधेयस्य सह कुटुम्बानां चंद्रनोळगोद्भवस्य प्रफुल्ल मौनिका नामधेयस्य सह कुटुम्बानां सकल श्रेयोपरिच्छेदं ग्रन्थसर्गोद्भवस्य वीरवेंकटसत्यसूर्यरेड्डी नामधेयस्य धर्मतेज सूर्यकुमारी नामधेयस्य वीरराजकुमार नामधेयस्य सह कुटुम्बानां सकल श्रेयोपरिच्छेदं धनुर्गोद्भवस्य लक्ष्मण कुमार नामधेयस्य रमादेवी नामधेयस्य सह कुटुम्बानां निर्माणस्य అలాగే సకల శ్రేయోపతి ద్వారా మనస్సంకల్పాశ్చితం యజమాన్యజమానస్య అందరి పేర్లు పోతున్నామని చెప్పుకున్న ఇప్పటి వరకు కూడా అందరూ కూడా సంకల్పం చేయండి, నమస్కారం చేసుకోండి. చెప్పండి. మమ అస్మాకం సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ సంకల్పిత సర్వకార్య దిగ్విజయ అనుకూల్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ గృహే ధన కనక వస్తువాహన ధేనుకాంచన పుత్రపౌత్రాభి మనోవాంఛ ఫల సిద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం మమ గృహే ధన కనక వస్తువాహన ధేనుకాంచన పుత్రపౌత్రాభి మనోవాంఛ ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ ఉన్నత విద్యా ఉద్యోగ వ్యాపార వ్యవసాయ సర్వకార్య అనుకూల్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ ఏ గ్రహాः అరిష్ట స్థానేషు స్థితాः తేషాం అత్యంత ఆనుకూల్యత ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి శ్రీ దుర్గా పరమేశ్వరి దేవత పరిపూర్ణ కృప కటాక్ష అనుగ్రహ వీక్షణ అభివృద్ధ్యర్థం మమ శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపిణి శ్రీ చండీ పరదేవత ఉద్దిశ్య శ్రీ చండీ పరదేవత ప్రీత్యర్థం శ్రీ చండీ సప్తశతి మాల మంత్రరాజ మహామంత్ర హవనం కరిష్యే. आदर्मिज्ञानधूमाप्तत्वं सर्वं महागणपति पूजां करिष्ये. तदं कलशाराधनं करिष्ये. कलशं गन्धपुष्पाक्षतेरभ्यश्च हस्तेन साध्या कलशचमके विष्णुकण्डे रुद्रसमाश्रिता मूले ततश्च ब्रह्मद्यमातगणस्पाक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेद सामवेद तरुणाङ्गे च जयिता सर्वे कलशां समाश्रिताः. आकलशे सुधावते पवित्रे बहिष्यते युक्तैर्यज्ञेश वर्तते. आपुवायदं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप सवाप अनुमाप अमृतमाप विराडाप स्वराडाप चन्द्रागुष्याप ज्योगुष्याप ज्योतिगुष्याप चमाप सर्वा देवता. गंगे जमुने जैवा कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं गुरु कावेरी तुंगभद्रा च कृष्णवेण्या च गौतमी भागीरथी जुक्ता पंच गंगा प्रकीर्तितायान्तु श्री महागणपति पूजातं दुर्दक्षेकारका कलशोदकेन पानीयानि पूजा द्रव्याणि अहं सम्प्रोक्ष्य देवमात्मानं सम्प्रोक्ष्य ओम
असने देवनस्माचक्ष परम प्राण महीनो ओ देहि भगम यक्म स्वयं सूर्यमृतनंदमनमदेवनया अनस्वस्य अमृतम वै प्राणामृतमाप प्राणानेव यदा स्तन वैदे स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय यावत् पूजावदानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन बिम्बे सन्निधं कुरु श्री महागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आदरं मृगल्पयामि नवरत्नमाजरार्धमुष्पाक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानम् ओम आपोष्ठामयो भुवः सानभुज्यर्चन महिरुणाय चक्षुषे यो वश्यवतमूर्तस्य समाजिते नमस्तेरो मातरस्मार्गमा वैस्वक्षयाय जन्नदः आभोजने धाजनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्र आस्वसराण्याविषाभिधेनो दुर्गा पूजमानाभिचन्द्रावर्तवेन हिरण्याभिरस्वा आनन्दनो देवसमवस्त्रार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि यज्ञो भवितं ब्रह्मोदितं जामतेर्यस्साजं रस्ता आदौ आयुष्यमैकमस्वब्रह्मज्ञो भवितं ब्रह्मस्तेजा यज्ञो विदार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि गन्धद्वारां दुरादुष्यां नित्यपुष्टां गरीषणीमेश्वरीगं सर्वभूतानां त्वामिहोपये श्रियं गन्धं समर्पयामि अलङ्करणार्थं हरिद्राजकुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि आयने देवरायणे दुर्वारहुन्तपुष्पिणी अथास्य पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहाय मे पुष्पं समर्पयामि తృప్తిపై పూజయామి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని స్వామివారి యొక్క నామాలను నాతో పాటు కూడా చెప్తూ ఉండండి ఓం సుముఖాయ నమః అందరూ గట్టిగా చెప్పాలి ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ఏకదంతాయ నమః ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णिकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम हेरंभाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमो नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः नानाविध ब्रह्मपुष्पाक्षतान् समर्पयामि धूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्वैर्दिवे नानागन्धे सुसंवितः अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयमृते धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि स्तवभिक्षां बाधभिक्षामृताभिधानमचित्रोपान्नं समर्पयामि भोगी वलयकर्पूरी नागवल्लीधरैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीतां ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचरणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि చూపించు विराजन जपे श्रीरात्रो गृहे लक्ष्मी राक्षसयाम गदयामाधिकं सजाम चे नित्य श्रीरस्सो नित्यमंगलानि भवन्तु सन्तत श्रीरस्सो समस्त सन्मंगलानि भवन्तु आनंद कर्पूर दिव्य मंगल नीराजं दर्शयामि नीराजनं साचमनीयं समर्पयामि नीराजनं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर ओम सुमुखस्येकदन्तशेखबलगजकर्णिकः लम्बोदरशविकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा सङ्ग्रामे च सर्वकार्येषु विघ्नस्य न जायते ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमदपतये नमस्य लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवसुताय श्रीवर्णमूर्तये नमो नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम श्री
महागणाधिपतये नमः पादारविन्दयोः वेदोक्तसवर्ण दिव्यमन्त्रपुष्पार्चनान् समर्पयामि भावनयात्मदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि पुनः पूजां च करिष्ये चित्रमाच्छादयामि चाम्राभ्यां विजयां नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलकानं गजानारोहयामि अश्वानारोहयामि समस्तरायोपचार देवोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार पूजां समर्पयामि ओम यशस्मजानामुग्धर्व पूजां क्रियादिशोन्योन् समृतां या सज्जो वन्दे गणाधिपमन्त्रहीनं क्रियाहीनं मुक्तेहीनं गणाधिपः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदा सदयानया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार भगवान् सर्वात्मकः एव सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु एतत्फलं सर्वं श्री महागणाधिपति देवतार्पणमस्तु శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని మహాగణపతిని ప్రార్థిస్తూ చెప్పండి ఆయుర్దేహి యశో దేహి శ్రియం సౌఖ్యంచ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాంశ్చ దేహి మే గణనాయక శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ప్రార్థన నమస్కారం पूर्व संकल्प प्रकार परमेश्वर दिश्या श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप श्री चंडी परदेवता दिश्या श्री चंडी परदेवता प्रीत्यर्थम षोडशोपचार पूजा च करिष्ये ध्यानम या देवी मधुकैटव प्रसमनी या महिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण जन्मदनी या रक्तबीजासनी या शुंभाद चुंबदच्चमनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी मातर्मे मधुकैटव अग्निमहिष प्राणावहरोद्यमे हेला निर्मित धूम नलोचनमदे हे चन्नम्नार्दिनी निश्शेषे कृतक्तबीजन्त्य नित्य निशुंभ सुमद्मं सिन संहरा सदृतं दुर्गे नमस्ते अंबिके ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप श्री चंडी परदेवताये नमो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं परिकल्पयामि नवरत्नदेवसिंहासनार्थं पुष्पाक्षतान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं आपोष्टामि योपुः सानभुज्यजन महीरुणाय चिक्षसे योपश्यवतमोरदस्य वाजिते नमस्ते रोमातरस्मानङ्गमामय स्वच्छयाय जन्मधा आपोजने धाचनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि अभिवस्त्रा आस्वस्त्राण्यभिषाभिधेनो सुदिगा पूजमानाभिचन्दना सहस्राद्धपुष्पाक्षतान् समर्पयामि यज्ञसूत्राद्धपुष्पाक्षतान् समर्पयामि गन्धद्वारां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीकं सर्वभूतानां त्वां विहोपये श्रियं गन्धं परिकल्पयामि पुष्पणि अथाश्चपण्डरिकाणि समुद्रस्य गृहाय मे पुष्पं समर्पयामि पुष्पै पूजयामि అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని అమ్మవారి యొక్క నామాలు నాతో పాటు కూడా చెప్తూ ఉండండి ఓం బ్రాహ్మీ నమః ओम गट्टिगा चेप्पाली ओम ब्राह्मी नमः ओम माहेश्वर्ये नमः ओम कौमार्ये नमः ओम वैष्णव्ये नमः ओम वाराह्ये नमः ओम चामुण्डायै नमः ओम चण्डिकायै नमः ओम दुर्गायै नमः ओम शिवायै नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम महागौर्ये नमः ओम तपस्विन्ये नमः ओम ज्ञानरूपाये नमः ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री चंडी परदेवताये नमो नमः पंचमे पंचभूतेसी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभमोहिनी धरधरा सुता धन्या धर्मणी धर्मवर्धिनी बंधुक कुसुम प्रज्ञा भाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यच्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिंदु तर्पण संतुष्टा पूजा त्रिपुरा श्रीवशंकरी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेय स्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिकंडेशी त्रिगुणांभा त्रिकोणगा सातिशय ज्ञात षडद्भातीतरूपिणी अव्याज करुणामूर्ति प्रज्ञानध्वान्धि श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुर सुंदरी शिवशक्यैकरूपिणी ललितांबिका एवं श्रीलता दिव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता दशा ओं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप श्री चंडी परदेवताये नमो नमः नानाविध परिमलपुष्पाक्षत कुंकुमार्चन पूजां समर्पयामि
धूमाग्रापयामि धूपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। पूगीफलचकर्पूरे नागवल्लीतलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचलनान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचलनान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। हर नम पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर। जय बोलो दुर्गा भवानी की। ओम लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवन्तां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मथगणाक्षरब्दो ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरजजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुजौ पादमभेदमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां भालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्भां जगदीश्वरीं त्वां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। दैवे च विद्महे नवाक्षरी धीमहि तन्नो चण्डी प्रचोदयात्। ओं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप श्री चण्डी परदेवतायै नमो नमः। आदारन्द्योः वेदोक्तसूर्णं दिव्यमन्त्रपुष्पाक्षतान् समर्पयामि भावनयात्मं दक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। पुनः पूजां जगरिष्ये चतुर्माच्छादयामि चामराभ्यां विजयां नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलकानां गजानारोहयामि अश्वानारोहय समस्तराजोपचार देवोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार पूजां समर्पयामि। ओम यशन्मजानं मोक्षदं पूजां ज्ञादिशो न्यूनं समृतां या सज्जो वन्दे परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं मुक्तिहीनं परमेश्वरी यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदा सदयानया ध्यानावाहनादि षोडशोपरि भगवान् सर्वात्मकः एव सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु एतत् सर्वं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप శ్రీ చండీ పరదేవతార్పణమస్తు। శ్రీ చండీ పరదేవతాయే నమో నమః। అందరూ కూడా చేతులు రెండు దోచులుగా చూపిస్తూ అమ్మవారిని మనస్సులో ప్రార్థిస్తూ చెప్పండి. విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతం మాం కురు రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో దేహి దేహి సౌభాగ్యం ఆరోగ్యం దేహి మే परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। जय बोलो माता महाराज्ञी की। हर नम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।
సేవవాడు पूर्व संकल्प प्रकारेण यजमानस्य परमेश्वरमतिस्या श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूप श्री चंडी प्रदेवतां तिस्या श्री चंडी प्रदेवतां प्रीत्यर्थम महाकाल सप्तशती माला मंत्रराज महामंत्र हवनं करिष्ये तेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देव ओं गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानुष्ण्वन्नोतिभिस्सेदानकुस्वां 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 गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्ण्वन्नोतिभिस्सेदानकुस्वां गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्ण्वन्नोतिभिस्सेदानकुस्वां गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्ण्वन्नोतिभिस्सेदानकुस्वां गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्ण्वन्नोतिभिस्सेदानकुस्वां गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्ण्वन्नोतिभिस्सेदानकुस्वाहा చెప్పండి శ్రీ మహాగణాధిపతయ మా సేవ వారు ఎవరు మా కూర్చోండి అమ్మా హోమం అయిన తర్వాత అందరికీ కూడా ఆ హోమ భస్మం అనేది అందజేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రారంభంలోనే మీరు భస్మం కాదు హోమం అయిన తర్వాత భస్మం తీసి అందరికీ కూడా హోమం పూర్తి అయిన తర్వాత హోమం భస్మం ఇస్తారు కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా సేవ వారు ప్రశాంతంగా కూర్చోండి श्री महागणाधिपतये नमः ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरद सर्वजनमे विष्मानाय स्वाहा स्वाहा ओं श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरद सर्वजनमे विष्मानाय स्वाहा स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरद सर्वजनमे विष्मानाय स्वाहा स्वां श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरद सर्वजनमे विष्मानाय स्वाहा स्वाहा చెప్పండి శ్రీ లక్ష్మీ గణపతయ ఇదం నమః ओम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुसुखसरेभ्ये च राहवे केतवे नमः स्वाहा आकृष्णेन जावर्तमानोन्वेषणं प्रथमचन्याय हिरण्ये च विदानदेनादेवयात् फोनानि पश्यन् स्वाहा माप्याय सुमेतदे वेस्पदा सोमोष्टमभावाय संगदे स्वामाप्तु अग्निर्मूर्धा देवकौतुकपृथिव्याय भागमृतागं जन स्वाहा ओम उद्भुज स्वाग्ने अमितजागृहेन मिष्टापूर्ते सगुं सरितामञ्च पुनः मन्मदांसि द्वैतन्तमेतक स्वाहा ओम बृहस्पति अतिरिवरः आज्युमद्विवादगतमञ्जने च धीरे चतुर्भ्या तस्मात् धरणं देशं सुखन्ते अन्यते जन्ते अन्यते शोभयानि जर्वास्माय मायां सामपत्राते पुषन् निरात्रस्वा ओम इंद्राणि ओम समग्नरग्नवेस्करतम सूर्यतम मातो मातरभावशत स्वाहा ओम गया नक्षत्रा बोध सदाव्रत सखा गया ज्येष्ठाव्रत स्वाहा ओम केतुं नन्नकेतवे सोमर्या वैसे एतमध्यायदा स्वाहा
ओम आदित्यादि नवग्रह देवताय इदं नमः। ओम नमस्ते सुभगं विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय 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 स्वाहा। చెప్పండి శ్రీ సాంబ సదాశివాయ శ్రీరుద్రాయ ఇదం నమః. మేఘలదేవి పర్వతస్థన మండలే విష్ణుమత్యం నమస్కారం. షడాక్షరం శ్రీం దేవి శాపానుగ్రహం. శ్రీం క్రాం గ్రీం చండికే దేవి శాపానుగ్రహం. శ్రీం క్రాం గ్రీం చండికే దేవి శాపానుగ్రహం. శ్రీం క్రాం గ్రీం చండికే దేవి శాపానుగ్రహం. దేవి శాపానుగ్రహం కురుస్మ. क्लीं ह्रीं सतजन्निके ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सतजन्निके केल्लं गुरुकुर्स्वाम. ओम क्लीं ह्रीं सतजन्निके केल्लं गुरुकुर्स्वाम. सतजन्निके केल्लं गुरुकुर्स्वाम. सतजन्निके केल्लं गुरुकुर्स्वाम. उत्केल्लं गुरुकुर्स्वाम. केल्लं गुरुकुर्स्वाम. చెప్పండి అతి తీక్ష్ణ మహాకాయ కల్పాంతే దహనోపమ భైరవాయ నమస్తుభ్యాం అనుజ్ఞాం దాతుమర్హసి. श्री सप्तति चंडी नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्र ऋषय गायत्री शब्दनाद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता ऐं बीजं ह्रीं दैते क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे हवने विनियोगः. ओम ऐं मुंगुष्टाभ्यां नमः. ह्रीं दज्जनेभ्यां नमः. क्लीं मध्यमाभ्यां नमः. चामुण्डाय नमः. चेकनिष्ठाभ्यां नमः. कृष्णाभ्यां नमः. सरते स्वाचिकाय औषध कवचाय ओम नेत्रत्रयाविष अस्त्राय भूर्भवश्वरोमिदिग्बन्धः ध्यानं. या देवी मधुकैटभप्रशमनीया महिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणजन्नमुन्नमदनीया रक्तबीजासनी या शुम्भादिशुम्भदैत्यजमनी या सिद्धलक्ष्मी परासा चण्डी नवकोटिजगदेवता मां पातु विश्वेश्वरी. मातर्मे मधुकैटभग्नवैष प्राणापहरोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचनमदेहे जन्नं नाद्यनि निःशेषे कुतक्तबीजन्ते नित्ये निशुम्भापहे सुमद्दं संहरा सुधृतं दुर्गे नमस्ते अंबिके. ओम नमश्चण्डिकायै लंबरदीप्तात्मके गंधं परिकल्पयामि स्वामाकाशं परिकल्पयामि स्वायं धूपं परिकल्पयामि स्वारुंदे स्वां दीपं परिकल्पयामि स्वाहा. ओम अमृतत्वागं अमृतनैवेद्यं परिकल्पयामि नमः स्वाहा. सुन्दरत्वागं ताम्बूलादि सकल सर्वोपचार पूजां परिकल्पयामि नमः स्वाहा. देवालयं सत्य स्वरूपिणी न सिद्धिदा भव. ओम ऐं ह्रीं क्लीं ऐं नित्ये स्वाहा. महादेवी चुद्महे नवाक्षरदी मैं तन्नो चंडी प्रचोदयात् स्वाहा. महादेवी चुद्महे नवाक्षरदी मैं तन्नो चंडी प्रचोदयात् स्वाहा. महादेवी चुद्महे नवाक्षरदी मैं तन्नो चंडी प्रचोदयात् स्वाहा. महादेवी चुद्महे
नवाक्षरधीमहि तन्नो जन्य प्रचोदयात् स्वाहा महादेवी विद्महे 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 नवाक्षरधीमहि तन्नो चंडी प्रचोदयात् स्वाहा श्री चंडी परदेवता नमः ओम श्री सप्तशती प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणां ब्रह्म विष्णु रुद्रा ऋषय गायत्री शब्दान से शाकंभरी भीमा शक्ति अग्नि वायु सूर्य साम वेदाध्यानानि वृंदा शाकंभरी भीमा शक्ति अग्नि वायु सूर्य सत्वानि ऋग्यज साम वेदाध्यानानि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यदे हवने विनियोगः ओम गर्गनी शूल्य घोरा गदनी चक्रिणी तथा चक्रिणी जावणी बाणा भूषणी मृगायुधांगुष्ठाभ्यां नमः शूलेन बाहिनो देवी बाहि गणे जाम्बिके घंटा स्वनेन पाय चाप ज्ञान स्वनेन चतनी ज्ञानम प्राचान रक्षपरिजय जनिके रक्षक्षणे ब्राह्मणेनात्मदुलस्य उत्तरस्यांतदेशनं जमाभ्यानम सौम्यान्यानि रूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति ध्यानि चातत गौरान् रेक्ष्मा स्वाम अनामकाभ्यानम कट्यसोलकथादिन्यान् चास्त्राणि देम्बिके करपल्लव संगीत रेक्ष्मा नक्षत्रतगा निष्ठिकाभ्यानम सर्व सर्वभय सर्वेशे सर्वशक्ति तमन्विते भय भयसराहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते कर्तलपुष्टाभ्यानम कट्यनि सोल्नि गोरा गदने चिक्किणि तथा चिक्किणि चापणि बाणा भूषणी मृगायुधा हृदयाय नमः शूलेन बाहिनो देवी बाहि गंजाम्बिके घंटा स्वनेन पाय चापज्ञान स्वनेन सरसे स्वाभराचा रक्षपरिजय जनिके रक्षक्षणे ब्राह्मणेनात्मदुलस्य उत्तरस्यांतदेश्वरि सिकाय षट् सौम्यानि अनुरूपाणि त्रैलोक्य विचरन्ति याञ्चात घोरान्तेक्ष्मा सावं गजोलकधारिणि जास्त्राणि देम्बिके करपल्लव संगीत रेक्ष्मा नक्षत्रवत हस्त्राय सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्तिमन्विते वै वैसरायनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते हस्राय भूर्भुवश्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु चापप्रगान् शूलं शुण्डीं चिरः शङ्खं सन्दतीं करैस्त्रैनयनां सर्वाङ्गभूषां तां नीलास्मदुतिमास्य बाधदशिकां सेवे महाकालिकां यामस्वौ स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मतं कैटभं ओम अक्षस्रक परसो गदेश कुलसमदन तनुकुंडिका दंडम शक्तिमसिंच जलमर्जलदम घंटासुराभाजनम शूलम पाशुदर्शने दैवे प्रसन्नानाम सैवे सर्वमर्दिनी महा महालक्ष्मी सरोज सिदाम घंटाशूलहलान शंखमसले चक्रं धनुस्सायकमस्साब्जे गणांत विसतीत्यांतुल्य प्रभा गौरी देह समुद्भवां त्रिजगदामाधारभूतां महापूर्वा मात्र सरस्वती मनोभजय शुंभादि दैत्याध्ययनी ओम नमः चंडिकाये ओम श्री चंडी परदेवताय नमः लम्बृदीत्पात्मिके गंधं मरिकल्पयामि नमः स्वाहा आकाशत्नां विश्वं मरिकल्पयामि नमः स्वाहा यम वायु तत्पात्मं धूपं मरिकल्पयामि नमः स्वाहा रंदे स्वात्मं दीपं मरिकल्पयामि नमः स्वाहा वम अमृतत्पात्मं अमृतनैवेद्यं मरिकल्पयामि नमः स्वाहा संसरत्पात्मं ताम्बूलादि सकल सर्वोपचार पूजां मरिकल्पयामि नमः स्वाहा श्री चंडी परदेवताय इदं నమః శ్రీమాత్రే నమః. ఇప్పటి వరకు కూడా విశేషమైనటువంటి ఈ యొక్క చండీ హోమంలో భాగంగా ఆదౌ పూజ్యో గణాధిప అంటే మనం ప్రారంభంలో ఆ మహాగణపతి యొక్క అనుగ్రహంతో మనం సంకల్పించినటువంటి కార్యముల్లో ఎటువంటి విఘ్నములు లేకుండా నెరవేరాలి అని చెప్పి ముందుగా గణపతి యొక్క పూజతో ఆ మహాగణపతి యొక్క అనుగ్రహం కోసం గణపతి పూజతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. తదుపరి అమ్మవారి యొక్క పూజా కార్యక్రమం, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కోసం అమ్మవారి యొక్క పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకున్నాం. తదుపరి గణపతి, లక్ష్మీ గణపతి, ఆదిత్యాది నవగ్రహములు, మృత్యుంజయ శివ పంచాక్షరి హవనము, తదుపరి అమ్మవారి యొక్క నవార్ణ మంత్రాష్టోత్తరం అంటే మూలమంత్రంగా చెప్పబడేటువంటి అమ్మవారి యొక్క మూలమంత్ర హవనము, చండీ సప్తశతి న్యాసములతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. ఇది ప్రారంభం. ఇక ఇప్పటి నుంచి చండీ హోమం మొదలు. అంటే ప్రారంభం ఎంత ఉంది అంటే చండీ హోమం ఎంత ఉంటుంది అంటే జ్ఞాత్వా కుర్వీత కర్మాణి, మనం చేసే పని తెలుసుకొని చేయాలి. అసలు చండీ సప్తశతి అంటే ఏమిటి, చండీ హోమం అంటే ఏమిటి? ఏదో ఎవరో చెప్పారు వాళ్ళు చండీ హోమం చేయించుకుంటే చాలా మంచిది, విశేషమైనటువంటి హోమం చండీ హోమం అంటే కాదు. చండీ హోమం అంటే అమ్మవారి యొక్క వైభవం ఈ చండీ హోమం, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం చండీ హోమం, అమ్మవారి యొక్క శక్తి చండీ హోమం, సాక్షాత్తు జగన్మాత ఉపాసన, సాక్షాత్తు ఈ జగత్తు మొత్తం నిండినటువంటి శక్తిని జగజ్జనని అంటారు. అమ్మవారి యొక్క నామధేయం ఏంటి? జగజ్జనని, జగన్మాత. ఈ జగత్తు మొత్తానికే తల్లి, ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ. అంటే ఈ యొక్క ఏ హోమం చేసినా ఏ కార్యక్రమం చేసినా ముందుగా మనకు వచ్చేది ఏంటంటే నిద్ర. ప్రారంభం ఓం భూహోను ప్రారంభం ఏకదా నైమిషారణ్యే ఋష సౌనకాదయ అనగానే సత్యనారాయణ సమర్థం మీరు చదవండి కానీ మేము నిద్రపోతూ ఉంటాం. అంటే శ్రద్ధ, భక్తి, ఆసక్తి లేకుండా ఏ కార్యక్రమం చేసినా నిష్ఫలమే, ఫలితం ఏమి ఉండదు. ఏదో వచ్చాం కూర్చున్నాం,
ఏదో ఆయన చేస్తున్నారు మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేటువంటి భావనతో ఉన్నామే అనుకోండి, ఆ 1000 రూపాయలు కాస్త గోవిందాయ మంగళం. ఇందులో ఉపయోగం రూపాయల ఉపయోగం లేదు ఇందులో. ఇదేదో కూర్చునేదేదో చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళి ఏసీ వేసుకొని కూర్చోవచ్చు, ఇంటికి వెళ్ళి ఏసీ వేసుకొని నిద్రపోవచ్చు. కానీ ఫలితం, సమయం ఎప్పుడూ కూడా చాలా విశేషమైనటువంటిది. ఫలితం, చండీ హోమం ఫలితం చాలా విశేషమైనటువంటిది. అందున అమ్మవారి యొక్క సన్నిధి సాక్షాత్తు జగన్మాత దుర్గా పరమేశ్వరి కొలువైనటువంటి ఇంద్రకీలాద్రి క్షేత్రంలో జగదాంబ సన్నిధిలో చండీ హోమం చేసుకోవడం సమయం ఇదంతా ఎవరు కల్పించారు మనకి? శ్రావణ మాసం సప్తమి తిథి, విశేషమైనటువంటి రోజు, లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి రోజు. ఈ అవకాశం మొత్తం మనకి ఎవరు కల్పించారు అంటే అమ్మవారే కల్పించింది కదా. గణపతికి ఇష్టమైనటువంటి రోజు బుధవారం. గణపతి యొక్క అనుగ్రహం కూడా ఉండాలి. మనం సంకల్పించినటువంటి కార్యములు ఎటువంటి విఘ్నములు లేకుండా పరిపూర్ణంగా పూర్తవ్వాలి. కాబట్టి ఈ రోజున మనం చేసుకునేటప్పుడు శ్రద్ధ, భక్తి, ఆసక్తితో ఈ యొక్క హోమాన్ని చేసుకోవాలి. ఏదో వచ్చామండి, చండీ హోమంలోకి వచ్చాము, చక్కగా కూర్చున్నాం, మా పని మేము చేస్తున్నాం, మీ పని మీరు చేస్తున్నారు అనేటువంటి భావనతో ఇక్కడ అయితే ఉంటే ఈ ఫలితం ఏమి రాదు. ఓపెన్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే యద్భావం తద్భవతి. విన్నారా ఈ మాట? ఏదైతే భావంతో మీరు పనిచేస్తూ ఉన్నారో అదే రిజల్ట్ వస్తుంది. మనం ఒక విత్తనం వేసి ఇంకో చెట్టు పెద్ద చెట్టు రావాలి అంటే ఎట్లా వస్తుంది? రాదు. మన మనస్సులో ఏదైతే భావన ఈవేళ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం సాధించాలి, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కృపా కటాక్షాలు పొందాలి అనేటువంటి భావంతో ఈ యొక్క హోమం చేస్తూ ఉన్నామో అదే భావంతో మనకు అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది. మీ పని మీరు చేస్తున్నారు, మా పని మేము చేస్తున్నాం అంటే అట్లానే. అంటే శ్రద్ధ, భక్తి ఏదైనా కాస్త ఒత్తిడిగా చెప్పండి పని అవదంటారు. అంటే మా గురువుగారు తెలుగు మాస్టర్ ఒక ఆయన ఉండేవారు పూర్వం, నేను చదువుకునేటువంటి రోజుల్లో, బద్రీనారాయణాచార్యులు గారని. ఆయన వదిలేవాడు కాదు, పట్టుదల మనిషి. ఏదైనా సరే విద్యార్థులకు నేర్పాలి అని వదిలిపెట్టేవాడు కాదు. చిన్నప్పుడు తెలుగు పద్యం ఒకటి ఉంది. అటజని కాంచన భూమి సురుడంబర చుంబి శిరస్సరజరి పటల ముహుర్ముహుల్లుటద భంగతరంగ నిస్వ నటనానుకూల పరిపుల్ల కలాపి కలాపి జాలమున్ గడక జరత్కరేణు కరకంపిత సాలమున్ సీత శైలమున్ అనేటువంటి పద్యం ఇప్పటికీ గుర్తుంది నాకు. ఇది నేను ఎప్పుడు 18 ఏళ్ల క్రితం చదివినటువంటి పద్యం ఇది. ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది. అంటే ఎంత పట్టుదలగా నేర్పుకుంటారో గురువుగారు, అంతేనా? ఎంత పట్టుదలగా మనం నేర్చుకొని ఉంటాం, ఎంత పట్టుదలగా ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేస్తుంటాం. ఏదైనా సాధించాలి అంటే ముందు మనకు పట్టుదల ఉండాలి. చేసేటువంటి పట్టుదల, నిగ్రహం, శక్తి ఇవాళ ఖచ్చితంగా మనం చెయ్యాలి. ఇక్కడ దాకా వచ్చి మనం ఎందుకు నిద్రపోవాలి? ఇక్కడ దాకా వచ్చి మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి? లౌకికపరమైన విషయాలకి ఈ సమయాన్ని మనం ఎందుకు వాడాలి అనేటువంటి మనస్సుకు వస్తే అసలు ఎటు పరిస్థితులను ప్రత్యేకంగా చూడండి. 7:30 అవగానే ధారావాహిక పెడతాను టీవీ. ప్రత్యేకంగా ఎక్కడున్నా సరే టైంకి టీవీ చూడాల్సిందే. 7:30 అవగానే వచ్చేస్తాయి సీరియల్స్. ఎందుకని? ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ, భక్తి, ఆసక్తి అందులో ఉంటాయి. అంతేనా? ఖచ్చితంగా చూడవలసింది. ఎంత అలసిపోని పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ప్రయాణం చేసి ఉండని, 7:30 అవుతుంది టీవీ పెట్టాలి వెంటనే అనేటువంటి. అంటే ఇక్కడ మీరు అందరూ కూడా టీవీ అని అనుకుంటున్నారు, కానీ అక్కడ నేను పరిశీలించేది ఏమిటంటే భక్తి, శ్రద్ధ. ఈ శ్రద్ధగా చూడాల్సిందే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ. ఆ పావు గంట సేపు ఇక ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా లౌకికమైన విషయాలు మాట్లాడు. కాబట్టి చండీ హోమం అంటే అమ్మవారి యొక్క వైభవం, అమ్మవారి యొక్క శక్తి, అమ్మవారి యొక్క ఉపాసన మనకు అనుగ్రహించేటువంటి సమయం. కాబట్టి ఇలాంటి చండీ హోమ సమయాన్ని మనం లౌకికమైన విషయాలకి వాడకూడదు. ఎందుకంటే సమయం చాలా విలువైనది. ఈ సమయాన్ని మొత్తాన్ని కూడా అమ్మవారికే వెచ్చించాలి. చండీ సప్తశతి అంటే ఏమిటి? ఏమో. పూర్వం మార్కండేయ పురాణంలో దేవి భాగవతం అనేటువంటి భాగవతంలో దేవి మాహాత్మ్యము అంటే అమ్మవారి యొక్క మహాత్యాన్ని వివరించేటువంటి 76వ అధ్యాయం నుంచి 88వ అధ్యాయం వరకు ఉన్నటువంటి 13 అధ్యాయాలను కూడా చండీ సప్తశతి అంటారు. మనం ప్రారంభంలో చెప్పుకున్నాం. చండీ సప్తశతి మాల మంత్రరాజ మహామంత్ర హవనము అని. అంటే మంత్రాల్లో కల్లా గొప్పవైనవి మహామంత్రాలు. ఈ మంత్రాల్లో కల్లా గొప్పవైనవి మహామంత్రాలు. మంత్రరాజములను ఉంటాయి. ఈ మహామంత్రాలన్నింటికంటే కూడా గొప్పవైన వాటిని మంత్రరాజములు అంటారు. ఈ మంత్రరాజములన్నింటినీ కూడా మాలగా గుదిగొచ్చబడి అమ్మవారి యొక్క కంఠసేవను అలంకరిస్తే ఎంత అందంగా ఉంటుందో అంతటి సుందరమైనటువంటి స్తోత్రం ఈ చండీ సప్తశతి. సప్త అంటే 7, శతి అంటే 100. 700 శ్లోకాలు. ఈ 700 శ్లోకాలను కూడా
13 అధ్యాయాలుగా విభజించారు. ఈ 13 అధ్యాయాలని 3 చరిత్రలుగా విభజించారు. ప్రథమ చరిత్రము, మధ్యమ చరిత్రము, ఉత్తమ చరిత్రము. ప్రథమ అధ్యాయం 100 శ్లోకాలతో కూడి, ఒక అధ్యాయంతో కూడి అమ్మవారు మహాకాళీ స్వరూపంగా దర్శనమిస్తూ మన సమాజంలో ఏ పనినైనా సాధించగలం, ఎంతటి ధైర్యాన్నైనా మనలో నింపి ఆ పనిని సాధించేటువంటి తత్వం మహాకాళీ స్వరూపం. కాబట్టి ఆ మహాకాళి యొక్క అనుగ్రహం కోసం ప్రథమ చరిత్ర హవనాన్ని చేసుకున్నాం. తదుపరి మధ్యమ చరిత్రం. మధ్యమ చరిత్రం 200 శ్లోకాలతోనూ 3 అధ్యాయాలతోనూ కూడి అమ్మవారు మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా దర్శనమిస్తూ మనకు లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని ప్రసాదిస్తూ సమాజంలో ఉన్నతమైనటువంటి యోగాన్ని కలిగిస్తూ మనకి మహాలక్ష్మి స్వరూపంలో మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది. ఇక ఉత్తమ చరిత్రం 400 శ్లోకాలతోనూ 9 అధ్యాయాలతోనూ కూడి అమ్మవారు మహాసరస్వతి స్వరూపంగా మనకు జ్ఞానాన్ని, యోగాన్ని, వైభవాన్ని ఇచ్చేటువంటి తల్లిగా సరస్వతీదేవిగా మనకు దర్శనమిస్తుంది. కాబట్టి మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి స్వరూపమే చండీ పరదేవత. మీరు దుర్గా పరమేశ్వరి అనండి, జగన్మాతనండి, జగజ్జనని అనండి, ఏ పేరుతో పిలిచినా పలికే చల్లని చక్కని తల్లి ఆ జగన్మాత. కాబట్టి అలాంటి అమ్మవారి యొక్క హోమాన్ని మనం ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎంత శ్రద్ధగా ఉండాలి. అమ్మవారి పూజా కార్యక్రమం అమ్మవారి యొక్క శక్తి సంపాదించిన తేలికైన విషయం కాదు. నిరాహారో యథాహారో తన్మనస్కో సమాహితో దదస్తో ఫలించేవ నిజగాత్ర సుగుక్షితం అని చెప్తారు. అంటే చండీ సప్తశతిలో ఎటువంటి ఆహారము కూడా తీసుకోకుండా తనువును, మనస్సును అమ్మవారి అందే లగ్నం చేసి ఈ యొక్క హోమాన్ని చేస్తే అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతుంది. కాబట్టి ధ్యాస, ఆసక్తి, శ్రద్ధ అన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉండాలి. నిలపడం కష్టమే, చెప్పినంత సులువేం కాదు. ఓ నియమం ఉంది, కారు తోలేటప్పుడు డ్రైవర్ పక్కన కూర్చున్నవాడు నిద్రపోకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా. పోచా రూల్ అది, నియమం పెట్టారు. ఎందుకని? ఆ పక్కన ఉన్న డ్రైవర్ కూడా నిద్రపోతాడు. కారు తోలేటప్పుడు పక్కన కూర్చున్న వాడు నిద్రపోయాడనుకో ఏం చేస్తాడు? ఆ డ్రైవర్ కూడా అది వస్తుంది. అంటే మన పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళు నిద్రపోయారనుకో మనకు కూడా నిద్ర వస్తుంది నిదానంగా. ఆయన ఏదో మంత్రాలు శ్రావ్యంగా ఉన్నాయి, చక్కగా ఆయన పని ఆయన చేస్తున్నారు, మన పని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. కాసేపు దేహం అంటుంది అనమాట, నీకేం పని ఉంది ఇక్కడ, ఖాళీగానే ఉన్నావు కదా, కాసేపు రిలాక్స్ అవుదాం, నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది. అంటే అలాంటి సమయంలో మనస్సుకు మనం చెప్పాలి, మనం వచ్చింది చండీ హోమానికి, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని సాధించడానికి వచ్చాం. ఇక్కడికి వచ్చి నిద్రపోతే ఉపయోగం ఏం లేదు, చక్కగా ఇంట్లో అయినా పడుకోవచ్చు. ఇక్కడ దాకా వచ్చి నిద్రపోతే ఏం ఉపయోగం? ఇదంతా కూడా వ్యర్థం అవుతుంది. కాబట్టి ఏదైనా భావన, భక్తి, శ్రద్ధ చెప్పాను కదా, ఏదైనా సాధించాలి అంటే పట్టుదల ఉండాలి. అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం సాధించాలంటే ఇంకెంత పట్టుదల ఉండాలి. కాబట్టి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఈవేళ మనం సాధించే యాగశాల బయటికి వెళ్ళాలి. అంతేనా? మన ధ్యేయం అంతేనా? ఇంకేమైనా పని ఉంది ఎవరికన్నా? నాకైతే మళ్ళీ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం మనం తప్పక సాధించాల్సిందే. ఈవేళ శ్రావణ మాసము, విశేషమైనటువంటి రోజులు. శ్రావణ మాసం అంతా కూడా లక్ష్మీప్రదమే. లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి మాసం శ్రావణ మాసం. అలాంటి మాసంలో ఉన్నాం. చక్కగా అమ్మవారు అనుగ్రహించింది మన ఈవేళ చండీ హోమం రూపంలో. కాబట్టి మనం ఎంతో శ్రద్ధగా, భక్తిగా ఈ యొక్క హోమాన్ని చేయాలి. కాబట్టి హోమం మధ్యలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మాట్లాడటానికి అవకాశం ఉండదు, హోమం జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి తెలుసుకునేది ఏదైనా ఉంది అంటే ముందే తెలుసుకొని చెప్పి చేత చేయించడం బాధ్యత. చెప్పండి, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు మనం ఒక 2 నామాలు అమ్మవారికి చెప్పుకుంటూ చక్కగా యొక్క హోమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. చెప్పండి, దుర్గాయ ఇదం నమమ, చండికాయ ఇదం నమమ అనేటువంటి త్యాగాన్ని చెప్తూ చక్కగా యొక్క హోమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. ఏమిటి పదాలు? త్యాగం అన్నారు, బాగానే ఉంది. త్యాగం చెప్పడం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? త్యాగం యజమానో వధేత్. ఈ త్యాగం చెప్పినప్పుడల్లా వచ్చేటువంటి ఫలితం అంతా కూడా యజమానికి చెందుతుంది. యజమాని అంటే ఎవరు? యజ్ఞం చేసేటువంటి వారు యజమాని. ఇవాళ ఎవరి పేరు మీద యజ్ఞం జరుగుతుంది? ఎవరి పేరు మీద అండి? మీ పేరేనా? గోతనామాలు ఎవరు చెప్పారు? ఎవరు చెప్పారు? మీవేనా గోతనామాలు చెప్పింది? మీరందరూ కూడా యజమానులే. కాబట్టి వచ్చే యజ్ఞం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఫలితం అంతా కూడా మీకే చెందుతుంది. కాబట్టి విశేషమైనటువంటి ఈ యొక్క ఫలితాన్ని మనం పొందాలి అంటే ఈ యొక్క నామాలను చెప్తూ ఉండాలి. అంటే ఎలా ఫలితం వస్తుంది? మేము నామం చెప్పడం వల్లే ఫలితం వస్తుందా అంటే, ఫలితం మనం ఒక పని చేస్తాం, మీరు చేస్తున్నారు కదా మీకు ఫలితం వస్తుందండి అంటారు. అంటే ఒక చిన్న నియమం ఉంది. మీరు ఇల్లు కట్టారా? ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? మనమే కడతామా? కట్టిస్తామా? ఇల్లు దగ్గర ఉండి మనం కట్టిస్తాం. కానీ ఫలితం ఎవరిది? ఆ ఇంట్లో ఉండి అనుభవించేవారు ఎవరు? మనమే. కానీ కట్టినదానికి ఇంటికి ఇది ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఇది కూడా యజ్ఞం కూడా అలాంటిదే. ఎవరి పేరు మీద యజ్ఞం చేస్తున్నామో చేసేటువంటి వారమే మేము.
చేసేటువంటి యజమానికే శ్రద్ధ ఉండాలి. ఇల్లు కట్టేటప్పుడు యజమాని శ్రద్ధ ఉండాలా, కట్టే ఆయనకి శ్రద్ధ ఉండాలా, కట్టించే ఆయనకి శ్రద్ధ ఉండాలా? ఎవరికి శ్రద్ధ ఉండాలండి? ఎవరికి ఉండాలి? యజమానికే శ్రద్ధ ఉండాలి. మీరు కూడా ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నారు అనుకో, వాళ్ళందరూ కూడా పడుకున్నారులే, మనం కూడా ఏముంది నిదానంగా చేసేసుకుందాం అనేటువంటి భావన వచ్చేస్తుంది. యజమానికి శ్రద్ధ ఉంటే చేసేటువంటి వారికి కూడా శ్రద్ధ వస్తుంది. కాబట్టి శ్రద్ధాయాం భక్తి, శ్రద్ధ ద్వారానే భక్తి వస్తుంది, ఇంకా వేరే మార్గం ఏం లేదు. కాబట్టి ఈ యొక్క విశేషమైనటువంటి హోమం జరిగినటువంటి 13 అధ్యాయాలు కూడా అమ్మవారికి విశేషమైనటువంటి ద్రవ్యాన్ని సమర్పించడం జరుగుతుంది. ఇందా చెప్పాం, దుర్గాయ ఇదం నమమ, చండికాయ ఇదం నమమ. ఇదం నమమ అంటే అమ్మాయి ద్రవ్యాన్ని నేను మీకు మనస్ఫూర్తిగా సమర్పిస్తున్నాను. ఏం సమర్పిస్తున్నావు? హవిస్సు, నెయ్యి, ఆవు నెయ్యి, ఈ ద్రవ్యములు, పూలు, పళ్ళు అమ్మవారికి సమర్పించడం కోసమే కదా ఇక్కడ దాకా వచ్చాం మనం. కాబట్టి సమర్పించేటువంటి వారు ఈ సమర్పించినటువంటి ద్రవ్యాలన్నీ కూడా మీరు తీసుకుని మా మనస్సులో ఉన్నటువంటి సంకల్పాలన్నీ కూడా నెరవేర్చు తల్లి అని చెప్పి ఆ జగన్మాతను ప్రార్థిస్తూ చక్కగా ఈ యొక్క హోమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. శ్రీమాత్రే నమః. ఇక మధ్యలో మాట్లాడటం ఏమి ఉండదు, ఇప్పటిదాకా తెలుసుకున్నాం కాబట్టి తదుపరి అమ్మవారి యొక్క వైభవాన్ని, అమ్మవారి యొక్క శక్తిని, అమ్మవారు ఏ రాక్షసుని ఏ విధంగా సంహరించింది అనేటువంటిది కూడా మనం తెలుసుకొని చక్కగా ఈ యొక్క హోమాన్ని పూర్తి చేసుకుందాం. శ్రీమాత్రే నమః. చీర మడత పెట్టి మడత పెడతాను నేను. పర్లేదు, తీసుకొచ్చి పళ్ళల్లో పెట్టండి, తర్వాత తీసుకు. ఓం ఐం మార్కండేయవాచ స్వాహ సావర్ణేశ్వర్యతనయ యౌమనకతిదేష్టమః నిశామైదవిశ్రాగతం స్వాహ మహామాయానుభావేన ధామన్వంతరాదిభః సభవో మహాభాగ సావర్ణేస్తనయోర్వే స్వాహ స్వారోచిషేంద్రే పూర్వం జైత్రోమసముద్భవః సురదో నామ రాజాభూ సమస్తే క్షితిమండలే స్వాహ తస్య బాల సమ్యక్ ప్రజాపత్రాన్వసాన్ బభూవ శత్రో ఉపపాకోలా విద్వంసేన సదా స్వాహ తస్య తైర్వద్యమతే ప్రబదన్నినః న్యూనైరపి సతైర్యుద్ధ్యకోలా విద్వంస స్వాహ तथा स्वमर्मायातो निर्देशादि भवतो आक्रांत महाभागा सहित प्रबलार्पे स्वाहा अमात्यैर्बल विदुष्टे दुर्बलश्रात्मभिः ओशो बलं जाप्रथं तत्रापि स्फुरेत स्वाहा ततो मृग्यां याजना हुत स्वामी सबुपतिः एकाकैः मारुह्य जगाम गहनं वनं स्वाहा सतत्राश्रम द्राक्षे द्विजवर्य समेतः प्रशान्तात् स्वावधाक्येन मनसि शोभशोभितं स्वाहा तस्सो कच्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतस्येत त्रितरं तस्मिन् मुनिवराश्रमे स्वाहा सोचिन्तात्मा ममता कृष्णेतः मत्तोर्वै पालितं पूर्वमया हीनं पूर्वं स्वाहा मत्तुक्तै सैदरुते धर्मत पालितेन वा अजाने स प्रधानो मे सूरस्य ददामत स्वाहा मम वैरवसमिगान् भोगान् बलवत्सदे एवं मानगता नित्यं वृथा धनभोजने स्वाहा अनुवृत्तिं द्रवन्ते च कुर्वन्तन्यमहि वृताम् असमयक्वै शीलेशे कुर्वद्वै सततं ये स्वाहा संचितोक्य दुःखेन क्षयं गोजो गमिष्यते एतस्यान् चिन्तयामास वार्धिव स्वाहा तत्रोपराश्रमाभ्यासे वैश्वमेकं तदसंशन्नेन कस्तम्भो हैतस्यागमनेतर स्वाहा सदोकस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवसतो भूते प्रणयोदितं स्वाहा मृत्युवाच सतं वैश्य प्रसन्नया मन्तो नृपं स्वाहा वैश्यवाच स्वाहा समाधिन्नाम वैश्वोऽहमुत्पन्नो दन्नाङ्कुले स्वाहा पुत्रधारयन्यस्य धनलो बाधसाधुभिः विहीनस्वदनैराजपुत्रैरादाय मेदनं स्वाहा मनमभ्यागतो दुःखिनस्याप्तबन्धुभिः सोऽहं नमैद्मुत्राणां कुशला कुशलात्म्यं स्वाहा प्रवृत्तिं च नान्यधाराणां जातसञ्चितः किन्न तेषां गृहे क्षेमं क्षेमं किन्न साम्प्रतं स्वाहा कथं ते किन्न सर्ववृत्ता दुर्वृत्ता किन्न मे सुता स्वाहा राजोवाच स्वाहा एर्निरस्तो भवानुत्ते पुत्रधारादिभिर्धनैः स्वाहा तेष किं भवतः जमानसं स्वाहा वैश्यवाच स्वाहा एवमेतत् यदा प्राह भवान् अस्गतं वचः किं करोन मत्नाति मम श्रुतामनः एत सदरिं धनुर्दैन्यनाकुतः पते स्वजनः दञ्जा
जहाति तेषमे मनः स्वाहा इमे तन्नापि जानामि मे जानन्नपि महामते यत्रैव प्रवणं चित्तं विघ्नेषु बन्धुषु तेषां कृते निःश्वासो धर्मस्यायते स्वाहा करोमि खिन्न मनस्तेषु परितिष्ठं स्वाहा मार्कण्डेय वाच स्वाहा ततस्नो सहितो विप्रं तं मुनि समवस्थितौ स्वाहा समाधिर्ना वै सजवार्थे सत्तमः कृत्वा ततो यथा न्यायविदारहं तेन समिदं स्वाहा भविष्ठौ कदा काचित् चक्रधर वैश्यवाद्यवौ स्वाहा राजोवाच स्वाहा भगवन् स्वामहमिष्टाम्येकं वदस स्वाहा दुःखायन्मे मनसा सदिताय तथा विना मम तं गतराज्यस्राज्यङ्गेष्वेक्लेष्वपि ज्ञानतोपेतज्ञस्य किमे तन्मनुसत्तम ऐञ्चान्यकृते पुत्रै धारे पुच्चे सदोचित स्वाहा स्वजयन्तन्तक्षतेषु हान्तिदाप्यते एवमेष तदाहं यदामत् वदनुकृतो स्वाहा दुष्टदोषे विषये ममता कृष्णमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानोऽपि स्वाहा ममास्य च भवन्तेषा विवेकान्धस्य मूर्ता स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा ज्ञानमस्य समस्तचेतोर्विषयगोचरे स्वाहा विषयस्य महाभाग याति जयमं पृथक् पृथगो दिवान्दा प्राणेन केचित् धात्रा मन्दास्ता परे स्वाहा केचित् दिवातरा रात्रो प्राणस्तुल्यदुषयः ज्ञानजोमर्जय चन्द्रं दिन्ये न केवलं स्वाहा इतो हि ज्ञान सर्वे पशुपक्षिमगादेः ज्ञानं जगन्मनुष्याणां तेषां पक्षिणां स्वाहा मनुष्याणां चेतेषां तुल्यमन्यतमयोः ज्ञाने पश्येतामताङ्गामचञ्चु स्वाहा ज्ञानमोक्षान् तुतान् मोहबीजमानानपेक्षुधः मानुषा मनुष्याब्जाघ्रासाभिलाषां सुतां प्रति स्वाहा लोभात् तज्जपकारेण नन्वेदां किन्न पसदे तथा विममतावत्ते मोहगते निपातितः स्वाहा महामाया प्रभावेन संसारतिकारिणः तन्मात्रे विस्मकार्ययोगनिद्राय जगत्ते स्वाहा महामाया हरितेजाय संयोहिते जगतो नान्यनामचेतांसि देवी भवति सा स्वाहा मलादा कुशमोहया महामाया प्रयिष्यति तया विसर्व जगते चराचरं स्वाहा सैषा प्रसन्ना वरदानुना भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर हेतुर्भूता सनातनी स्वाहा संसार बंध हेतुस्या सैव सर्वेश्वरेश्वरी स्वाहा राजोवाच स्वाहा भगवन् काहि सा देवी महामायेति यं भवान् स्वाहा प्रवीति कर्मोत्पन्ना सा कर्मस्यास्य किन्विजा यस्वभावस्या देवी स्वरूपाद्भवा स्वाहा तत्सर्वं स्तोतुमिच्छामि ततो ब्रह्माविदाम्बर स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा निश्चैव सा जगन्मूर्ते सया सर्वमिदं ततं स्वाहा तदा पिता समर्पत्य बहुधा श्रूयेत मम देवानां कार्यसिद्धिदां आविर्भवत्सायदा स्वाहा तन्नेतदालोके सानित्याव्यपदीते योगनिद्रार्धा विश्वजगते कर्णविक्ते स्वाहा आस्तेरे शैव कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावत्सरो गौरव विख्यातो मदकैटभो स्वाहा विष्णुकर्णमलोद्भुतवन्तं ब्रह्माणमुचितौ सनाभिकमले विष्णौ ततो ब्रह्मा प्रजापति स्वाहा दृष्ट्वा स्वाहा हरे हरे नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं जगन्माहारकारिणीं स्वाहा निद्रां भगवतीं विष्णुरुद्रां प्रभु स्वाहा ब्रह्मोवाच स्वाहा त्वं स्वाहा त्वं स्वदा त्वं षट्कारस्वरात्मका स्वाहा सुधा त्वमक्षरनिश्चेतिरामात्रात्मका स्थिता अर्धमात्रास्ताञ्च याञ्चार्य विशेष स्वाहा तमे संध्या सावित्री तं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्थ विश्वं तयि तत्सुचेते स्वाहा त्वयि तत्पालिते तमस्य सरदा सृष्टौ सृष्टपातं निद्रपाद पालने स्वाहा तदा समुद्रोपान्ते जगतो सजगन्मये महाविद्या महामाया महामैदा महासुर स्वाहा महामोहा च बोधि महादेवी महासुरे गति समूह सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी स्वाहा काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि सदा तम से समहि समुद्र लक्षणा स्वाहा चापुष्टे सदा सम शांति शांतिरेव च खड्गनी सोले गोरा गदनी चक्रिणी तदा स्वाहा शिंगणी जापणी बाणा भुषण्डी वर्गायुधा सौम्या सौम्यतरा सैजा त्वम्येभ्यस्वनरी स्वाहा परा पराणां परमे त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् पतित सततात् भाकिलात्मके स्वाहा तस्य सर्वस्य आसक्ति स्मृते मया या त्वया जगत् स्वाहा सोपनिद्रावसंनितकस्वां सोतुमहेश्वरः विष्णु शरीरग्रहणमहमैशाञ्जव स्वाहा कार्तस्ते तदङ्गं सौजं नित्यमान् भवेत् सा त्वं तं प्रवासैर्धारे देव स्वाहा मोहयते दुरादश वज्रोन्नतगैडभो प्रबोधं जगत्सामीति तामसोलक स्वाहा मोदस्य कृतामस्यां तमेतो महासुरो स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा एवं सदा तदा देवी तामसे तत्र वेसा स्वाहा विष्णु प्रबोधनादया निहन्तो मतगैडभो मेत्रास्यानासिकवते बेसरो स्वाहा निगम दर्शनो दर्शो ब्रह्मणो विक्तजन्मनः उत्तस्थो जगन्नाथ सयामुक्तो जनार्दनः स्वाहा एकार्णवे शयनाचतुर्चेतदो मदकैटभो दुरात्मानामति वीरपराक्रमो स्वाहा क्रोधरक्ते क्षणामत्वं ब्रह्माणं जनितोद्यमो स्वाहा नमस्ताय भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रणो स्वाहा तावत्पत्यबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो स्वाहा मुक्तमन्तो परस्मतो वृतामिति केशवं स्वाहा श्री भगवान् वाच स्वाहा भवेतामज्यमय दुष्टम् अद्यावुभावपि स्वाहा किमन्येरनवरात्र एतावद्देवतमया स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा वञ्चिताभ्यां सर्वमापोमयं जगत् स्वाहा विलोक्यताभ्यां गत्वा भगवान् कमलेक्षणः आवां जगनेत्रोर्वे सल्लेन परिप्लुता स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा तदेतुक्ता भगवता शङ्खचक्रतः
तत्त्वाचक्रेण वैचन्ये जगनीशेषे तयो स्वाहा एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्माण्डा संस्था स्वयं प्रभामस्य देव्यास्तु भूय शृणु वधामि ते नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै नमः प्रकृते वाग्भवबीजाधिष्ठात्रे श्री महाकाली देव्ये नागवल्ली दलद्वैतं सकुङ्कुमगन्ध पुष्पाक्षितेरभ्यचितं सकृतमिमां कदली कवितबलमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा आ माता महाराज्ञी की చెప్పండి సర్వభూత యథాదేవి స్వర్గముక్తి ప్రదాయిని త్వం స్తుత స్తుతయే కావ భవంతు పరమోక్తయః సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्ग अपवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय बोलो माता महाराज्ञी की। हर नम पार्वती पतये चपट्ल हर हर महादेव शंभो शंकर नामस्मरणे धन्योपायं नहि पश्यामि सदा हरे अंटाరు। నామస్మరణ మించినటువంటి యోగం ఇంకోటి లేదు। చక్కగా ఎంత గట్టిగా వీలైతే అంత గట్టిగా నామం చెప్పాలి, అంతేనా? కాబట్టి అలాంటి ఒక అవకాశాన్ని మనం జారవించుకోవద్దు। చూస్తూ ఉంటే పని అవ్వదు, చేయాల్సిందే। చూస్తూ ఉంటే పని అయ్యేటటువంటి సిస్టమ్ ఎక్కడా లేదు, చేస్తూ ఉంటేనే యోగం కలుగుతుంది। ओम ह्रीं ऋषिर्वाच स्वाहा देवासुरमभूजुद्धं पूर्णं दशपुरा महिषेश्वराणामद्भे देवानन्द्यपदे स्वाहा तत्रासुरैर्महावीरे देवसैन्यं पराजितं जित्वान् सकलान् देवानिन्द्रो महिषासुर स्वाहा तथा पराजिता देव पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृतत्रयसगरुडो स्वाहा यदावृत्तिं तयोस्तुं महिषासुरजेजं यदा कथयामास देवा विश्रम स्वाहा सूर्येन्द्राग्नेयमस्य वरुणस्य अन्येषां जातिकारान् स्वा स्वयमेवातिष्ठ स्वाहा स्वर्गा निराकुता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यदामच्च महिषेण दुरात्मा स्वाहा एतत्पकदिदं सर्वममराजिप्तेक्षितं शरणं प्रपन्नास्मो वदसजविजनां स्वाहा इत्थं निसम्ने देवानां उच्चांच मसूदनः शकारकोमं शम्भुश्च कुटी कुट्लारणो स्वाहा ततो दिगोपपूर्णस्य चक्रुणो वदनात्ततः नित्यक्राम महतेजो ब्रह्मणः संग्रच्छ स्वाहा अन्येषां जैव देवानां चक्राधीनं चरितः निर्गतं सुमते सचैच्यं समगच्छत स्वाहा अतिवत्ते च कूट जलं दमृतं ततो सुजयसर ततो जल व्याप्तयन्द्रं स्वाहा अतुलं दत्तधैर्य सर्वदेवतेजं एकसद्भुवनारि व्याप्तलोकत्रयन्द्विषा स्वाहा यदभूच्चामं तेजसेन जायजन्मगं यां नवञ्चामं केच बाहो विष्णुने च स्वाहा सौम्येन च पञ्चमैत्रेण च भवतो वारुणेन च इंगोरुदम्बस्य च स्वाहा ब्रह्मणस्य च पादोदङ्गुल्योकदेश वसोनञ्जकराङ्गुपेन च स्वाहा तस्या सम्भूता तैनतैः नयन त्रितैन विज्ञातापापकतैः स्वाहा मुरोज संजोषेज श्रवणमलिंस्य अन्येषां चैव देवानां स्वाहा गतं सुमतेज सचैक्यं समगच्छता देवजेज गुरुतमवृतं ततो सुतैतरा जालव्याप्तं स्वाहा अतुलं तत्र सर्वदेवतेजम् एकसद्पूर्णारि व्याप्तलोकत्रयं द्विषा स्वाहा तदा समस्त देवानां तेजो राजमुद्भवां तामि लोकमभिषाट्ता स्वाहा शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकदृगो चक्रनिर्पान् कृष्णा समुद्वाच सचक्र स्वाहा संगञ्जवर्णं ददौ तस्यैवतासनः मार्तो दत्तमां चापं भानपुण्ये तदविष स्वाहा वज्रमन्त्र समुद्वाच कुलजा धमरात्वः ददौ तस्य सहस्राक्ष घण्टामयिरावतां गजा स्वाहा कालदण्डाजमदण्डभाषं जामपसददौ प्रजापतिचाक्षमाला ददौ ब्रह्मा कमण्डलं स्वाहा समस्त रोमकुपेशो निजसेन्द्रिवाकरः कालसदत्वान् कज्ञान् तस्या चर्मजलं स्वाहा क्षीरोदस्यामल महार मधुरे चतांबरे चूड़ामणिं कंडले कनकांच स्वाहा अतजन्नाथराद्ब्रह्मकेयुराधरबाहुषो नोपोरो विप्लवग्रेयकमन्त्वं स्वाहा अंगुलीकृतानि समस्ता स्वांगुलिश्य विश्वकर्मा तदोषज परतं चादलं स्वाहा अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेज अम्लानपङ्कज मालां सरस्वरजपरं स्वाहा अतजलते सजे पङ्कजं जाशोमनं हिमवान् वाहनं सुन्दन्तान् विधाञ्च स्वाहा तदा शून्यान् सूर्य परमात्मनदानग्रह शेषतरुणागेश महाविमुडितं स्वाहा नागहारं तदते पृथ्वीमम् अन्ये रूपसरे देवी भूषणे रायदेस्ता स्वाहा सम्मानितानानादच्चे साटाहास मुहुर्मुहुः तस्यानाधेन घोरेण कुसमावृतं स्वाहा अमायतात्मादा शुद्धो महानुभूत चक्षुः सकला लोक समुद्राचकम्बरे स्वाहा चालवसलाचलो सकला समहीधराः एति देवाच नामोजो जमवानिं स्वाहा दुष्टर्मणे चेरमुक्तन् मातमूर्तेः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमरारे स्वाहा सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समस्त सुरधायुधा आकिमेत गोदादावाशवैशासुर स्वाहा अपिदामत शब्दमशेषेण रसरेतः तदश्रुते अप्तलोकत्रयन्द्विषा स्वाहा यदभूच्चामं तेजसेन जायन्मुखं हां ज्ञान ज्ञानं केशा भागो विष्ट स्वाहा पादक्रान्तनोर्भं क्रीडोल्लिखिताम्बरं क्षोभिदाशेषवान् धनुज्जानस्वनेतान् स्वाहा दिशो भुजदावस्त्रेण समन्ताजापसंस्थां
सहस्रास्तै बहुधा मुक्ते प्रवर्ततया देव्या सर्वद्विषां स्वाहा सहस्रास्तै बहुधा मुक्ते आदित्येन्द्रं महिषासुरसेन क्षाक्यमात्र स्वाहा युधे चामरचान्द्रङ्गबलान्वितः तथा नामायते षट्भैरतकाक्यमात्र स्वाहा आयुज्येतानां सहस्रेण महा महासुरस्वा आयतानां शतषड्विराशुलयुधेरणे गजवाजिसासुरगेरणे के प्रतार्थ स्वा पृथदानां कोट्यस्मिन्नित्यदा विडालाक्यपितामज्ञषड्विरादे स्वा योध समये देव कटके प्रसपट्टि थे केचित् राजा युधे समये देव कटके प्रसपट्टि थे याद विश्वन्द्र संगे तत्रदां प्रतार्थः अन्ये तत्रैतनागा हेर्ता स्वा योध समये देव तत्र महासुर कोटिकोसराश्रय दानतन्द्र स्वा स्वा आयानंत तत्र बुन्मैचासुरः तोमरेर बिन्दुवाले मसले सदा स्वा योजे समये देव कटक प्रसपट्ट थे केजित पाजम सहस्रे स्वा देवीं कटक प्रहार तेना अंध प्रजो सावि देवी तस्सान निस्रान चंडिका स्वा लीला एव प्रतिचरण निस्राश्रवशनी अनाय स्थानाम सोहिमाना सर्वेश्वरा उमो जासुर देशस्रान निस्रान जयस्वरे स्वा सोमकुत देवी अमान केसरी जासुर सैन्य वने शोभतान विश्वासान मुझे जमान रणबिका स्वा देव सज्जा संभूता गणाथ तथा योदेश प्रतिबंध बाला चपटे स्वा नासयंतो सुगणा देवी शक्ति पुरमिता आवादयन्तपनान् गणां सिंहासदापरे स्वाहा पदङ्गासत देवान्य तस्मिन् यद्महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलं कथया शक्तिवश्यपि स्वाहा खड्गादिविचरन् महासुरान् पातयामास जीवेन घण्टासोनुतान् स्वाहा असुरान् भूपासेन मध्वाचान्यान् कषदतु केचिद्विताकुतैर्जने खड्गपादे शतापरे स्वाहा विभोदितानि पादेन गदया भूषेर्दे वयमुच्च केचिद्वृषेण मुहंता स्वाहा केचिन्न बद्धता भूमौ विघ्नासूलेन मुच्यते निरन्तरासुरौ गणाकुता केचिद्रणाजिरे स्वाहा सैन्यानुकारेण प्रणमुच्युतयात्न केशान्युत्पगवच्चिन्न चिन्नग्रीवासदापरे स्वाहा शरांस वेदरण्ये जामन्ये विदार्थ विचिन्ना जंगेन्द्र वेदरण्या महासुर स्वाहा एकपाक्षि चरण केचि देव्या विदाकुता चिन्ने विजान्ये सिरदापत्ता पुरस्ता स्वाहा कबंधायुध देवा गृहीत प्रमायधा नृतस्यापरे तत्र तुर्यलय सदा स्वाहा कबंधा चिन्न सिरकर्क तुष्य प्राणयः तिष्ठतिष्ठेते भाषन्त देवी महासुर स्वाहा पात्रे नागास्वरसय सवसुंदरा अगम्यासाय सबो समाहरण स्वाहा शोणितोगो महानज्य सज्ज सतपसे सुरभो पंचेचासुर सैन्यस्य वारुणासुरवाजिनां स्वाहा शने तन्महाजन्यम असरानदांबिका इन्ये क्षमतां हनेतुरधर्माजं स्वाहा सजिं महानदं सुतंत्रकेसरा शरीरभ्य मारारेण मसुनिमित्तेन स्वाहा देव्या कनसदे कततनदाश्रैः तेषां दशदेव पुष्पश्चमजो देवी स्वाहा देवी महासेवे स्वायै तुभ्यं प्रकृते पत्रायै निराभरणास्पदा सायुधाये लक्ष्मी बीजाधिष्ठात्रे श्री महालक्ष्मी देवी नागवली दलद्वहितो सकुंकुमगंध पुष्पाक्षितेरभ्यर्चितं सगुरुतम् इमां नारिकेलफल महाकृतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की చెప్పండి కళ కాష్టాది రూపేణ పరిణామ ప్రధాయిని విశ్వస్య ఉపరితౌ శక్తే నారాయణి नमोस्तुते जय बोलो माता महाराज्ञी की हर नम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर ओम ह्रीं रुचिर्वाच स्वाहा निहन्यमानथ सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानि शिक्षर कोपाद्योतमदाम्बिकां स्वासदेवीं सर्वशन् वैश्य समरेतुरः यथा मेरुगिरे संगम तवे वशन् तदेवी लीलय सर्वत्करान् जगान् पुरगान् बाणैर्यन्तारं जीवाजनां स्वाहा चिच्चेत धनु सज्जतं सात्समुच्यतं विव्याध चैव गात्रे चिन्ननान् मासकै स्वाहा सचिन्न धन्वा विदर्द हता स्वासार्धि अभिधाव चिन्नर स्वासिंहमाहिति गण्यदीक्षारेण मुद्धनि आजगान भुजे सव्य देवी मुच्यते वेगवान् स्वात् गद्यो गद्गो प्रभान् नृपतन चोलं कोपादरणोच्च स्वाचिक्षेप तत्तु भद्रकाल्य महासुर जाज्वल्यमानं तेजोवै रवि बिंब बिंबांबरा स्वा दुष्टा तावत्सोलं देवी चोलं मुञ्चिता तत्सोलं चिता महासुर स्वा अदे तस्मिन् महावीर्य मायच चमुद आजगाम गजारूढ समर्थ शातना स्वा मोच देव्याश्रम विघात हुंकाराभिघातं भूमा पातयामाश्रेष्ठां स्वा भग्नाशक्ति निर्वृतां दुष्वाक समन्विता चैव जामन पाणि सदविसाचिन सदसिंह बहुत जवात् अस्याम्बिकाश्रयः चिन्नति तामर्पय कनक प्राणदेश अहंक भग्नाशक्ति निर्वृतां स्वाक समन्वित चैव जामन पाणि सदविसाचिन स्वा तदसिंह समद्वच गजकुंभांतरे सदा भाव इदेने तेनो चेतशान स्वज्जमान तस्मान अगान महिंगत युधा समृद्ध प्रहरित धारणे स्वाततो मेगा कम बच्चा निबच्च नमगारण स्वाहा कर्ण प्रणिसरा श्यामस्य पदकतम स्वादग्रस्त्रणे देव्या शिला वक्षाद दंतपश्यते कलाराचार्य बाधित स्वा देवी कुदागता पाते चोन्नयामा सदोतम भाष्कलम भिंदी बालेन भाणे सांदतम मुद्रा संक्रमीनञ्च तदेव च महाहुनं त्रे चतुर्शरण जगान परमेश्वरे स्वा बिडालास्यासिना काया पातयामा सवेचरा दुर्धरम दुर्गम चोपे शरीरिणे विक्षमिन स्वा एवं संजीयमाने तो स्वसैन्यमय जातरा मायशेन स्वरूपेण त्रास
समासयामस्तान् गणान् स्वाकाचिदनुप्रयणक्षेपेदलाङ्गूलितार्थां स्याञ्जलगाभ्यर्चविदार्थां केविकेन काचिदपरानादेन ब्रह्मणे च निःश्वासा पवनैनान्यं पादयामस पुत्रे स्वानिपातप्रदानिकमभिदावसिंहं हन्तु महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका स्वा गोपिकोपान् महावीर्य कुरुक्षणमहितराजनाभ्यामर्ताञ्चक्रे वेगब्रह्मणवीक्षण महितस्य विशीरेता वेगब्रह्मणवीक्षण वेग ब्रह्मण विक्षण लांगूलतार्थां संग विभिन्नाश्च खण्डं खण्डयोर्गणा श्वासान् निवेद नमसो जलास्वाय क्रोधमात्मातमापतन् महातरं दुष्वाचार्यनिको तद्वदायताकर साक्षी तस्य वैबन्ध महात्याजमाय शोभबुद्धो महामदे स्वात तस्य मवत् यावत् तस्याम्बिकाश्रयः चिन्नत्ते तानु प्रसाद प्राणितस्य तदैवासुने देवीचाच गाय कक्के जमरासो भो महाजस्वाकरणे च महात्मन जगददा कशदत्तकरणे के स्वाततो महासुरो यो महाजमराज क्षोभयमास रेलुकिमराजन स्वातत कुन्दाजन चंडिका पनमतम बहु पुनः पुनः सेवा जसा अरुणलोचन स्वानार्थ चासर बहुला वीर्य मदत विशान अब्जनिका मृदभूतरान स्वासाचितां प्रदान स्तेना चोर्नयन्ति सरोत्करै उवाच तामदोतता मुखरागाकुलाक्षरं स्वा देवजीवाच स्वाहा गज्ज गज्ज क्षणं मूढामदया विवाम्यहं मया त्वयि हतेत्रेव गज्जित्याश देवता स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाये मुक्ता समुद्वज सारूढतम हसर बाधेन कम्यकण्ठे च सूलेन मताडित स्वतत स्वप्रदा कान्त सयान्याम कादता दंशकान्त एवाच देवज्या वेद येन समत स्वाद दंशकान्त एवासो विद्यमानो महासुरतया महासेना देवाचरति तानि तस्वातो हाहा कृतं सर्वं दैत्येनाशित प्रवचमर्मं चक्लातावतयगणा तस्वा दुष्टवस्सं श्रय दिव्य वथा दिव्य महज्वे जगो गन्धर्वपतयो नृत्य स्याप्सरो गणाः स्वाहा देव्ये महादेव्ये विद्यायै नमः नमस्ते प्राये नेतां विश्वाय दायुधाये अष्टाविंशतिवर्णात्मिकायै श्री महालक्ष्मी देव्ये नागवल्ली दलद्वैतं सकुङ्कुमगन्ध पुष्पाक्षतेन व्यजितं सकुरुतमिमां मधुपुष्पमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की చెప్పండి సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి नारायणी नमोस्तुते। जय बोलो माता महाराज्ञी की। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। ओम ह्रीं रुचिरवाच स्वाहा चक्रादय सुरगणानि ते वीरे तस्मिन् दुरात्मानि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टो प्रणेतरं राजरोदरांचा वाक्य परशबलकोत्तमदयार्धया स्वाहा देव्याय धर्मजं जगदात्मजज्ञा निशेष देवगणित समूहमूर्त्या ताम् अंबिका मंगलदेव महाजभुजा मुक्तान तस्मां विधातु शुभानि सानं स्वाहा यस्या प्रभामतलं भगवान् तो ब्रह्मा हरि श्रीनक्तवालमलं च सा चण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय नाशा शाश्वतमेत मदङ्करोतु स्वाहा या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेश्वर लक्ष्मी बाबात्माना उदेशपतिः श्रद्धा जतां कुलजनतां नाथा स्वामर्पणाय संस्वाक्यं वर्णयाम तव रूपम अचिन्त्यवेदिं जातवीर्यं असुरक्षेकारी मुरितिं जावेत् तदानि तवात्पदानि सर्वेषु देवसुर देवगणाधिकेश स्वाहा एतत् समस्तज्ञानोपचय रत्नाय हरयाणाद प्रियवारा सर्वाश्रयं देवमुयाकृता भक्ति समाज्य स्वाहा यस्या समस्ता सुरता मधुरेण तुण्ड्यात् क्लेशमय स्वाहा च पवित्रगणते चार्चेतमय जनै सदा च स्वाहा या मुक्ति हेतुर्विद्यं महावतारैः मोक्षादिभिर्मुनिभिर् रसतमज्ञा शाभोदे परमादेव स्वासद्दात्मिका सुमलविज्ञान पादप्राम सामना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता सर्वजगता परमात्म स्वामेदा देवी दाखलसा दुर्गा श्री कैटवारी हृदय कुलराजवाचा गौरी तममे सुमलिकृत प्रतिष्ठा स्वा ईश साहा समल परिपूर्ण चंद्राभानु कार्य कनकोत्तम कांति कांतम अत्यद्भुतम रहतमात्मा विक्रमजात्र दृष्टा देवी गुडेगम जगान सज्जा प्राणान मुमुचम जीव देवी तांत्रिक दर्शने स्वा देवी प्रसाद परमदेव जतो विनाशित गोप ज्ञातमेत ददनेमेत समस्तमेत नीतं बलं सुबलं विजासरस्वदा ते सम्मता जनपदेतान् तेजां तेषां विजासि धर्मवर्गान्याश्रयान् विजातमुचिता ईशान तदा भवित प्रसन्न स्वा धर्माणि देवी सकलानि तदेव कर्मन् च तदा प्रदन्न सुकृति करत भवति प्रसाद लोकत्रय नंदे देवा स्वादुगे स्मृता हृदय बीजमंडले श्रेष्ठ नाम देवता शुभम दासी दार्य दुख भयहारिणी कात्वदन्य सर्वोपकारण्य सदार्थ स्वाय हृदय सुगंध दे कुर्वन्त नाम नरकाय संगारा मुच्यपदगम दिव्यां प्रयत्नते दुर्नान विनयं देवा स्वा श्रेष्ठकं प्रभुदेव स्वाय देवदंत नाम नकायचराय संग्राम मुच्यपदगम दिव्यां प्रयत्नते नुनान देव दृष्टैकं प्रभुदेव सर्वाश्रयत प्रणोचन लोकान् प्रयान्ति भवसितम अते भवते हेतु शिवहिदेशता खड्गं प्रमाणिकन विस्फुरणस्तदोग्रे शूलाकरकान्ति निवहेन दस्योसुराणां यन्नागता वलयमं सदिनेक योगारणं तवलौ विलेकान्ते दशमनं नम देवी चैलं रूपं तद्विन्दन्मन्ये हिरण्यवत देव पराक्रम वैरिष्य प्रकृते तयेतन्साकेन उपमावपदेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यत्रयादिकृताचिते कृपा समरक्षते देवी वर्धे भुवनत्रयविदे लुकमेत्रगण प्रार्थनेन श्रातं सयं समरुद्धं देवी हता नीता दिवं रिपुगणमप्यवस्यास्माकमन्मदसुरारिपुमन्नस्ते स्वासुलेन देवी
बाह्य खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन प्रजाविद्धानि स्वनेन च स्वामराज्यानक्षपजन्यनिके रक्षरक्षणे ब्राह्मणेन कुतूलस्य पुत्रस्यान्तदेश्वरे स सौम्यानि अनुरूपाणि त्रिलोकविजयान्याद्यातकवरदैश्वास्वामिकदूलकदादेवी यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके कर्पलवसं दरिक्ष्मा रक्षसर्वसदा ऋषिर्वाच स्वाहा एवं सुतासुरे दिवे कुसुमे नन्दनाथदां लेपने स्वाहा समस्य दिव्ये धूपे सुधुपितापराः प्रसादमुखे समतां स्वाहा देव्यवाच स्वाहा प्रियतां ददा सरस्वतो विवाचितां स्वाहा देवा पूजो स्वाहा नमो देव भगवत्याकृतं सर्वन्न किञ्चित् अविचित्य स्वायदं नितस्वाकमैजातरेति चापवरो देवा स्वयं स्वाकमहेश्वरे समृद्धा संसास्वनं युञ्चेदापरमां प्रत्यमत्त सवेरे विश्वाञ्ज्योतिर्जमला तस्य विद्यार्थे धनधारादमुते समृद्धनापं भवेदा सर्वदाम्बिके स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा इति प्रसादिता देवे जगतोऽर्थितदात्मना ददे दुर्गा भद्रकाली बभूर्वान्तर्हितान् वाच्येदकदं उपासम्बोधसाय दपुरा देवी देवी शरीरज्यो जगत्रैषितां पुनश्चयोते तदा सदजनतात्मने वचनाय लोकानां देवानां तच्च शृणुमया कादं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओं स्वाहा नमो देवी त्रिवर्णात्मकाय श्री शक्ति लक्ष्मी देवी नागवल्ली दलद्वैतं कुङ्कुमगन्ध पुष्पाक्षतैरभ्यसितं सागुरुतां हेमाम्बुगीबलमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की जय చెప్పండి సృష్టి స్థితి వినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని గుణాశ్రయే गुणमये नारायणी नमोस्तुते। जय बोलो माता महाराज्ञी की। हर नम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। ओं क्लीं ऋषिर्वाच स्वाहा पुरा संवनि सुमाभ्याम सराभ्याम सिद्धिपतैः त्रैलोक्यं यज्ञभागाशा हुदा मदबलाश्रया स्वाहा तावेव सुदमुद्गारां तदैवम् ओभिरमदयां चक्रादे वर्णस्य स्वाहा तावेव वर्णं चक्रं वर्णकर्मजा ततो देवमेदुता भष्टराज्यापराधिता स्वाहा उदाधिकारां सर्वे निराक्ताः आदुराभ्यं सुराजितां स्वाहा तयास्माकं वर्धितां किल भवता नाशयिष्यामि तत्क्षणा तत्परमापद स्वाहा इति कृत्वा मदिन्देवा हिममन्तन्यगेश्वरं जग्मस्सतरदेवी विष्णुमाया प्रतिष्ठु स्वाहा देवावुच स्वाहा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सदन्नमः। नमो प्रकृते भद्राय नितामृतास्ता स्वाहा। रौद्राय नमो नित्याय गौदे धात्रे नमो नमः। रोस्नायै चैत्ररूपिण्यै सुखायै सदन्नमः स्वाहा। कल्याण्यै प्रदाब्जै सिद्ध्यै गुरुमो नमो नमः। नैर्तां बुभुतां लक्ष्मी सर्वाण्येते नमो नमः स्वाहा। दुर्गायै दुर्गसाराय साराय सर्वकरण्यै यात्येते कृष्णाय धूम्राय सदन्नमः स्वाहा। अतिसौम्राय तथा सस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रजाय देव्यै गुत्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूत ओम इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां जाक्लेश भूतेषु तस्य व्याप्तिरेति नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै स्वाहा नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा।
क्षत्रया तदा सुरेन्द्रेण दिनेश देवता करोतु ना शुभहेतरीश्वरी शुभान् मुद्राण्यभिजामदय यासां प्रथम तस्मा ब्रिजास्वरे नमस्यते या च स्मृता तक्षणवे हान्तिना सर्वपदभक्ति विनम्रमूर्तिवे स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा एवं स्तवादीप्तानां देवानां तत्पार्थे जातं व्यालं स्वासाप्रवितां सुरां भूर्भुवद्वै सूर्यते प्रकाशरेण कोशदस्यात्मत्वता भविष्यवा स्वात्वत्रमेतिकते चुम्बते चिनाकते देवे समस्ते समरे निशुमेन राज्यते स्वाशरीर कोशदस्यात्या पार्वस्या निशां कौशिके समस्ते तदलोके चिकेते स्वातस्यां निगता कृष्णभूसापि पार्वती कालिकेते समाख्यात हिमाचलकृताश्रय स्वाततौमिकं परं रूपं विभ्राणं सुमनो दशजनं शम्मनिजमयो स्वाताभ्यां स्मया चाक्या अतिविसुमनोहरा काव्यासे श्री महाराजा वासयन्ति हिमाचलं स्वानैव तादृक्सज्जिद्रूपं दुष्टं केलिजितं ज्ञायतां कृष्णाचस्रे स्वाश्रीरत्नमजां दौतन्दितादार्शनदज्जं दानमारुते स्वायान्तत्तानमनियो गजा स्वाधीनमे प्रतलके समस्तानि भारतं गृहैराव समानित गजतम्बुलं भार्य तरुत्तवचे समासे स्वायमानं मे दृष्टतदेङ्गनभूतमिहानि जवदासीत् वेदचोदुतं स्वानिद्रेशमहामत्ता समानीतो धनेश्वरा किञ्चिन्जब्दन्ममलाममलानुपगजं स्वाचित्रं च वारुणङ्गेः काञ्चन स्रावितिक्षते तदा यं स्यन्धनौरेय पुराश्री प्रजापते स्वामुच्चोरुत्कान्तिना नमः शक्तिरी सतया पदा पाश सरराजसा भातु समपरिग्रहे स्वाहा निसुमस्यावजन समस्तारत्न जाते ह अग्निरतजमुग्ने शौचे च बाबसे स्वायमन्नतेन रत्नानि समस्तान्यानि उत्तैरत्नमेष कल्याणी तया कस्मानि कृते स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा निसंज्ञेते वचसुमतदाजग्नमण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महाश्रमं स्वाहा इति चेते वक्तव्या सागत्वामचान् मम तिजेते भगवान् सागत्वामचनामित्याचब्जं तदा कार्यं तव्यालक सतकथचेतेन दैशतान् देहि सक्षमद्रयाग्रा स्वाहा दूतं वाच स्वाहा देवी दैत्यसरसंगो त्रैलोक्य परमेश्वरा दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्त्वाकाशमिहागत स्वाव्याहताग्ने सर्वासो यस्सदा देवयोनुचरिताखिल दैत्यारि सय्यदा शृणुत मम त्रैलोक्यं देवरङ्गाग्निमान् सर्वासि आस्नामि पृथक् पृथक् सायलोक्यवर्तनं विशान्न चेत् तदेव देवेन्द्रवाहनं साक्षिणं तत्त्वमनैः उच्चैः श्रवतं दक्यं तत्प्राणिवच्च समस्तं स्वाध्यानिचान्यान् देवेषु गन्धर्वेषु रयेषुधा रत्नभूतानि भूतानि दानमय्येव स्वप्ने स्वाधिरत्नमुदां देवी लोक्यन्यमस्सात् भागचेतो रत्नमुजमम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 मmmmmm ऋषिर्वाच स्वाहा अमलिप्ताचमैवतं देवी गृहममाकृतः त्रैलोक्यपुमां शिष्यदग्रे सुम्बनिचमयो स्वाहा अमलिप्ताचमैवतं देवी गृहममाकृतः त्रैलोक्यपुमां शिष्यदग्रे सुम्बनिचमयो स्वाहा त्रैलोक्यादपचम्बोसंजादाद्रा अन्येषामपि सर्वे देवं तिष्ठन्ति किमवसति रमकिका स्वाइन्द्राध्या सकलानस्त्री येषां सिंहादीनं कदञ्जरी प्रिया समुखं सात्यमेत्यैव युक्ता आश्रमशुम्बनिचमयो स्वाहा येषा कृष्णेन्द्रता गौरवमा गमिष्यति स्वादेव्य वाचस एवमेतद् बलि शुम्भनिशुभस्याति वीर्यावान् किं करोमि प्रतिज्ञानचितापुरः स्वा सत्यं सर्वमातृदा चक्षासुरेन्द्रया स च युक्तं करोति तस्मै विष्णुमायादित्रयो विंशतिग्धेताय श्री महासरस्वती देवी नागवल्लीदलद्वैतं सकुङ्कुमगन्धपुष्पाक्षितैरभ्यर्चितं सकुरुतमिमां बीजापुरफलस्थाने नारिकेलफलमाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की చెప్పండి శరణాగత దీనార్థ పరిత్రాణ పరాయణే సర్వస్య సర్వస్య ఆర్తి హరే దేవి नारायणी नमोस्तुते जय बोलो माता महाराज्ञी की हर नम पार्वती पते हर हर महादेव शंभोष ओम ऋषिर्वाच स्वाहा इत्या कर्णवचो देवया सदूतमर्षपूर्यः समाजच्छन्दमगम्य दैत्यराजा विस्रा स्वाहा तस्य दूतस्य तद्वाक्यामकर्णासुरः ततः क्रोधप्राह मैत्यानं धूम्रलोचनं स्वाहा हे धूम्र ससैन्य परिवारतः तामनाय बलादुष्टं केजाक्षमखिलान् स्वाहा तत्परित्राणकचिदिवोतिष्ठते प्रः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्वे वा स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा तेनाज्ञप्तसदैक्तं तथैतो धूम्रलोचनः सस्या सहस्राणां ततं ययो स्वाहा ते तुष्टां तत्त्वेन जलजंसां जगादो च प्रियाहिनी मूलं शमनज्ञं स्वाहा न चेत् विद्यानोत्तिमुक्तारुपैषधे तो फलान्यामे स केजाक्षमखिलान् स्वाहा देव्युवाच स्वाहा दैत्येश्वरेण विदो बलवान् बलसमृद्धः किंदे करोम्यां स्वाहा ओम
ऋषिर्वाच स्वाहा धूमलोचनः ओंकारं भस्माचकाराम्बिका तत्स्वाहा अतकुतं महासैन्यं असुराणां तदाम्बिका अवश्य साक्षी तीक्ष्णे तदाश्रित परसे स्वाहा ततो दुष्टकोपानादन्तु भैरवं उपाता सर्वसैन्यं देव्या स्वाहा स्वाहा काञ्चित् प्रक्षेपे तदा प्लाङ्गूर्तार्तां आक्रम्य चतुरेणान्य निकान्त महासुरान् ईशान्यमासांगे गोष्ठानि केसरी तदा कृतवान् पदक स्वाहा विच्छिन्न भाव सुरता कुत सेनापरे पौचोषाधन्येषां केसरः स्वाहा शनेतलं क्षैन्नीत महात्मना तेन केसरना देव्य वाहनेन तुमनः स्वाहा श्रुत्वा तमसुरं देव्यानिहितं दम्नुलोचनं बलं चक्षेतं कृष्णं देवीं केसरना तत स्वाहा चुकोपदैत्य संभवप्रसिद्धादरः आज्ञापयामास चतुर्मुण्डमहासुरो स्वाहा हे मुन्न हे चन्न हे मुण्ड बले प्रकारदौ सा समानितं लघु स्वाहा केशे स्वाकृष्ण पद्म यद्व संयोगे दासेशाय सर्वे सर्वे विनिहन्यतां स्वाहा तस्यां हतायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागमतां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागमतां उद्वाकृतां गाये शताक्षे धूम्राक्षे श्रीं महासरस्वती देवी नागवल्ली दलद्वैतं सकुङ्कुमगन्ध पुष्पाक्षितैरभ्यर्चितं सकुरुतम् इमां नारिकेलफलमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की చెప్పండి త్రిశూల చంద్రాహిధరే మహావృషభ వాహిని మాహేశ్వరి స్వరూపేణ नारायणी नमोस्तुते जय बोलो माता महाराज्ञी की हर नम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर ओं ऋषिर्वाच स्वाहा आज्ञप्तास्ते ततो दैत्य चण्डमुण्डपुरोगम चतुरङ्गबलोपेतायुर्पिता स्वाहा ततो देवीं ईषद्दास्तां व्यवस्थितां शम्यस्योपरि शैलिङ्गे शृङ्गे मातकाञ्चने स्वाहा हे दुष्टा समादातमुज्जमचक्रजला आकृष्णजामस्तान्यथमिमग स्वाहा ततः कोपाचरन्दिकाचानयन्ति कोपेन चास्यावदनं मशीवर्णं भूतदा स्वाहा रूढी गुड्लादस्या ललाटफलकादृतं कालीकराणां स्वाहा विचित्रकट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषण चर्म परिधान शुष्कमांता भैरव स्वाहा अति विस्तार जयमालभीषण निमग्नारक्तनेन नादापूर्ण दिग्मुखा स्वाहा सा वेगेन घातयन्ति महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणाम् अपेक्षितदलं स्वाहा पार्श्वग्राहि योधकण्ठ समन्विता समाधायक सेमुखे शिष्यपवारण स्वाहा तदेव योधं सुतं साधना सह निक्षिप्य दर्शने चञ्चतभैरवं स्वाहा एकं जगराकेशे ग्रीवायामर्जापरं पादेन कम्य चैवान्यमरुस्मानुपवदे स्वाहा तैर्मुक्ताञ्जस्त्राणि महास्त्राणि तदाश्रये मुखेन जगरादश्रयेन दशनैर्मदितान्यपि स्वाहा फलिनां तत्फलं संवत्सराणां धरात्मनम् अपर्धावक्षञ्जानन्याश्चातडे तदा स्वाहा असनानिहिताकेर्कट्वाङ्गताडित जग्मुर्विनाशमन्त्र दन्ताग्रापि हता सदा स्वाहा शने तत्फलं सर्वं जैन्यतमात्मना दृष्ट्वा शने तत्फलं वस्त्राणां बाधितं दृष्टो चण्डाभिद्राताङ्कालमिति भीषणां स्वाहा सर्वस्य महाभीमयुक्तं विमाक्षमासुरः शादयमचक्रजमनक्षप्रेतः स्वाहा तान्तिकरणनिकन विषमानानि धर्मकं बभूर्यदार्कविमाने सुबहुनि गणोदरं स्वाहा ततो जहादजां भीमिं वैरवनादिनी कालीकराणां दुर्दशनोज्ज्वला स्वाहा तायित महाजं देवी चण्डमदावता गृहीत्वा चासकेश सुसरस्तेनासनाचन स्वाहा तं लोकजदावतं दुष्टं जन्नवादितं दुष्टो जन्नाथतां कालिमिति विषा स्वाहा सर्वस्य महाभीमय दिव्यमाक्षिन्दामासुरः चादयामाचक्रं नक्षप्रेतः स्वाहा तान्तिकरणनिकन विषमानानन्दं बभूर्यदार्कविमाने सुबहुनि गणोदरं स्वाहा ततो जहाद्र भीमं वैरवनादिनी कालीकराणां स्वाहा तायित महाजं देवी चण्डमदावता गृहीत्वा चासकेश सुसरस्तेनासनाचन तं दुष्टं जन्नवादितं तमत्पायसावकं स्वाहा ततजेदं तसैन्य दुष्टजन्नापादितं उन्नञ्च महावीर्य दिशो बीजभयत्रं स्वाहा चिरचण्ड च काली च गृहीतं नवे च प्राहभ्यां चोज्जेतुनिकं स्वाहा मया तवरादो व्रतो चण्डमुण्डो महावधो यद्यज्ञे स्वयं संवन्निशं मज्जयन् स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा तावानीतो दुष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो वाच कालीं कल्याणी ललितां चण्डिकां च स्वाहा स्माचण्डं च मुण्डं च तां गरुडा भविष्यति कर्पूरबीजाधिष्ठात्रे श्री काली चामुंडा देव्ये नागवल्ली दलद्वैतं सकुङ्कुम गन्धपुष्पाक्षितैरभ्यर्चितं सकुरुतमिमां कूष्माण्डफलकण्डमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की చెప్పండి మయూర పుట వృతే మహాశక్తి हरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते जय बोलो माता महाराज्ञी की
हर नम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर ओम ऋषिर्वाच स्वाहा चंडे चनेते दच मुंडे च निपातते बहुलेषु सैन्येषु क्षेत्रेषु स्वाहा तथा कोपपराधेन चेत शुभ प्रतापवान् उच्चोगम सर्वसैन्यानां दैत्यानां मातुजेत स्वाहा अद्य सर्वव्रते षडशीतिर्धारिता तमो नाम चतुर्षण्यान् सबलयुक्ता स्वाहा कोटिवीर्यान् पञ्चदशानां कुलानि वे शतं कुलानि धौम्नानां कीर्तिनं ममाग्ने स्वाहा कालः दौर्यमौर्य कालिके सदासुरा विद्या सज्जा निर्यातो अज्ञातोताम स्वाहा इत्याज्ञाप्या स्वरूपति शुम्भो भैरव शासनः निजगामा महासैन्य सहस्रे भूर्वृत स्वाहा आयतम चंडिका दुष्टा सैन्यमति विषणम वासने पुरयमास धन्य गगनांतरम स्वाहा तत सिंह महानादमदेव कृतवान् कृपा कंठा स्वने नानादका चोपपुंहते स्वाहा धनुर्जान्य सिंह गंडाना नादा पूर्ण दिग्मुख निनादे भीषणे काली जिक्के विस्तारतन स्वाहा तम निनाद मुखसर देशने चतुर्भुजं देवी सिंह सदा काले सर्वोच्च पदवात् स्वाहा एतस्मिन्नन्तरे पुपा विनाशाय सरद्विजां भवाय अमर सिंहाना मदेवी देवलान् स्वाहा ब्रह्मे दागो हमिष्टं तदेन्द्र सशक्तयः शरीरं द्रव्यं जनिकं ये स्वाहा यस्य देवस्य द्रुवमिदा भूषणवाहनं तदोदयकमज्ञाय स्वाहा हंसयुक्तविमानाग्निसाक्षिरुद्रकमण्डलो आयता ब्रह्मण शक्ति ब्राह्मणी सापदीते स्वाहा माहेश्वरी उषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महायुवलयात्राभूषण स्वाहा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमब्जा दैत्यानन्दिका गुह्रोपणि स्वाहा तदैव वैष्णव शक्ति गरुडोपरिसंस्थिता शङ्खचक्रगदा शङ्खकृत्का स्थाप्यमायो स्वाहा यज्ञवराहमतलं रूपं यावप्रतो हरे शक्ति स्थाप्य तत्रवाराहिं प्रतिं तनुं स्वाहा नासिंहे नृसिंहस्य ददृशम् अब्रुहं बभूव प्राप्ता तत्र सदाक्षेप शिक्षणक्षरहि वज्रस्त तदेवेन्द्र गजराजो परिस्थिता स्वाहा प्राप्ता सहस्रंत्र स्वाहा तदवर्तन देवशक्तिभिः अन्यन्तामत्रां शीघ्रमविचार चण्डिकां स्वाहा ततो देवी शरीरतामिष्कान्ता विष्ण चण्डिका शिवासितनाग्नि स्वाहा सा च द्रोणमीचनमपराजिता दूततङ्गजवन् भाषमुशम्बरीषु स्वाहा पुरोहि शुम्भं निशुम्भं दानवावतिगर्वितो हे चान्ये दानवासुता युधा समपिता स्वाहा त्रैलोक्यमिन्द्रलब्धान् देव सन्दर्भविर्भुजा इयं प्रियतमदेवितमज स्वाहा फलावले वादते त्वं त्वैतकाङ्क्षिणः दागच्छतुच्चवापिसेन स्वाहा यतो नियुक्तदैत्येन दया देवस्व स्वयं शिवदूते स्मिता साख्यातिमागता स्वाहा देवश्रुतावचो देव सर्वाख्यातं महासुरः अमर्शापूर्तजग्मुनैतकात्रायणि सदा स्वाहा तदा प्रथमे विभाग्रे सदतिविष्टुभिः वशुदं स्थातं देवी ममराणि स्वाहा सायुक्तां प्रीतां स्मानसोलक्ते परस्वदा चिच्चेद लीलयात्मात्र धनुर्मुक्तेर्महेश स्वाहा अस्यागतं तदा काली सलोपदा विदार्तां घट्माङ्गबोधां कुर्वते विचरन् तदा स्वाहा कमण्डलो जलाक्षे भातवेन्यानतो जधः ब्रह्माणि जागृतत्व येन येन स्मदावति स्वाहा माहेश्वरी त्रिशूलमग्नदा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान्यगान कौमारी वादादित्यादिगमन स्वाहा ऐन्द्रिय कुलसभासतो दैत्यमानः वेदवृद्धां रुद्रगोपरक्षण स्वाहा पुनः शाकितं स्वाहा वराहमचक्रेण विदार्थ स्वाहा नकैरि विदार्थाच्छन्यमुक्तेन्द्र महासुरन् सैन्ये तत्र नारसिंहेन पुण्यमुगा स्वाहा चाण्डाटायसरा समदौत्यविदुषा वेदवृद्धां शाकदा स्वाहा इति गातमत्रेन्द्र महासुरन् अष्टाः देवान् सैनिकाः स्वाहा अलायन पुराण दुष्टान् दैत्यान् मातुगणातितान् योत्तमब्जकविजमासुर स्वाहा तमिन्द्रेदा बोमतदशरेधः अमत्पत्यमैदेन पुराणो महासुर स्वाहा युधे जगदापाणि महासुरः ततसेन्द्रिय सावित्र्यमेदार्ताल स्वाहा पुलिसेना तस्य बहुसावसुरं स्वाहा यावन्तपजाक्तमिन्दवः तावन्तपुरजातैर्मलं क्रमस्वाहा तेजाविदशतपुरजाक्तमवः तममात्रत्वादजवेणं स्वाहा पुनश्च वज्रपादनक्षतमस्सहिरो यथा भवाहर्तं दुरासरस्वा वैष्णवी चक्रं चक्रेण जगानः तदया ताडयमास इन्द्रितमश्रेयस्वं स्वाहा वैष्णवी चक्रभिन्नस्रस्वा सम्भवैः सहस्रजगमाणे महाश्रेय स्वाहा चाय गौमारी हितदासिना माहेश्वरी शक्तबीज महाश्रम स्वाहा सजाभिगतसेवयवाहन पृथको आद्रको समाविष्टोक्तबीज महाश्र स्वाहा तस्याः तस बहुदाशुदाचिक्तुभिः उपादरे चेनासुतोस्रा स्वाहा तैस्क्रासमुदे सकलं जगतो यात्तमाचिदे स्वाहा मिशन्नाज्ञापनासत्तरा वाचकालीं चामुण्य विस्तीर्णमत्र कुरु स्वाहा मज्जस्त्रपात सम्भूतान् रक्तबिन्दुन् महासुरान् रक्तबिन्दो परिपुत्रेणान् विघ्ना स्वाहा अक्षयन्ति चरणे तमुत्पन्नान् महासुरान् एवम् अक्षक्षयन्ते क्षीणत्व गमिष्यति स्वाहा अक्षमाना स्वया चोक्रान् नो पश्यन्ति चापरे युक्तादे चूलेन बीजगान स्वाहा मुखेन काली जगृते रक्तबीजशोणितं तसो वासा जगानाधा कथया ततजनिकां स्वाहा अजास्या वेदान् चक्रे कृतान्तोत्पयकामपि तस्याः तस्य देहास बहुसावतं स्वाहा यतस्तत्क्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्यते मुखे समुद्गतानि यस्या रक्तपातान् महासुरः स्वाहा तांश्चकादन् चामुण्डभूतशेषोणितं देवी सूर्येण वज्रेण भानेन रसभिर्विष्टुभिः स्वाहा जगान रक्तबीजं चामुण्डाभिसं सुपपातमहीष्टे सत्तासंगासमत स्वाहा निरक्तसमही बालक्तबीजो महासुरः स्वाहा तदस्य अष्टमद्लोभाक् तेषां मातगणवेद स्वाहा तेषां मातगणजातनर्ता संगम
सायुधाये अष्टमात्रगा सहिताये श्री रक्ताक्षी देवी नागवल्ली दलद्वये नमद कुकुमा गंध पुष्पाक्षिते रम्यचिदं सगुरुतमिमां मिक्षकाण्डफलकर्ण महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की చెప్పండి శరణాగత దీనార్థ పరిత్రాణ పరాయణే సర్వస్య ఆర్తి హరే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే యా దేవి సర్వభూతేషు బుద్ధి రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 నమో నమః యా దేవి సర్వభూతేషు నిద్రా రూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యై 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 नमो नमः। जय बोलो माता महाराज्ञी की। हर नम पार्वती पतये। ओम राजोवच स्वाहा विचित्रमदमाख्यानं भगवान् भवता मम देव्या शरीरतमः चंक्त विजयमदाश्रितं स्वाहा भूये चाम्यहं ददं तबीजयनिपातते चकार जुम्बो यत्कर्मणि सुमश्चाति गोपन स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा चकार गोपमंडलं तबीजयनिपातते चुम्बाचुरो निचमदन्मेजाहवे स्वाहा अन्यमानं महासैन्यवलोक्यामर्षवद्धहन् अभिधावन सुम्बोधा मुख्या सुरदेन स्वाहा तस्यागतवाचो च महासुरा संदष्टवदेवमाय स्वाहा आजगाम महावीर समो सबलेवता निहंतुम चंडिका कृत्वा मात्र विश्व ततो युद्धमतीवासी देव्या सुमनि चमयोः शरमश्यमते योगरमयोगयोरविश्वतो स्व चेदास्तारास्तां जनिका ससरोत्करैः ताडयामास जङ्गेषु रसरेश्वर स्व निशुं मोनिशं जन्मदाताय सुप्रं ताडयन्मूर्तिसंज्ञा देव्या वाहनं त्वं स्व ताडदेवाहन देवेक्षर प्रेरणासिमतमं निशुम्भस्याचिन्न प्रचंडकम स्वाहा चिन्ने चर्मणकटोसुरः कामप्रजदाचिक्ने चिक्केमकाकतं स्वाहा कोपात्माता निशुम्भोदाचोलं जग्रादानवा आयतमशिवा देवी चापचो नैत स्वाहा अविजगदान्प्रति तावि देव्या त्रिशूलपिन्नापस्वागत स्वाहा तदा भसवसतमान दन्दचपुङ्गम् आहत्य देवी भानोगे रपायतभूतले स्वाहा तस्मिन् भूमिवंशुम्भभिर्विक्रमे भ्रातर्यतीव संकृतमगमन्गा स्वाहा यदाप्ते गृहीत परमायुधैः मुझे रश्राविदशमाप्याशेषमभो नमः स्वाहा तमायन्तं समालो क्या देवी शंकमवादहेतु जाशब्दनुश्चापि तनुश्चकारावतिस्वहं स्वाहा पुरयमासक कुबर्निचकण्ठा स्वनेन च समस्त दैत्यसैन्यान्यान् तेजोवत विधायन स्वाहा तथा सिंह महानागदेव महामरी पूरयामत गगनं कान्तस्वा तथा काली समन्वच गगन श्यामताड़ेत खराभ्यां तन्निनादेन प्रक्वानस्ते रोहित स्वाहा आटानं समजवं सुबदूति चकारः तेजं जागमं कर्मयो स्वाहा दुरास्मतिष्ठतिष्ठे दिव्याजहाराम्बिका यथा हे देवैराकाशं से स्वाहा सुम्बे नागत्यं मुक्ताज्वालादिभीषण आयान्ते वह्निकूटावासानस्ता महोल्कया स्वाहा सुम्यस्य लोकत्रयान्तरन्मानादेन सुम्यस्य व्यात्तलोकत्रयान्तरं निर्गातानिस्वनो घोरो जितावान् अमनीपते स्वाहा सुमुक्तांचरांतरे विसंबुक्तांचरान श्वेत ससरे दुर्गे सितो तथा स्वा तथा सा चंडिका जुनेन अभिजगारतम तथा विहदो मोचितो निपात स्वाहा तो निष्मा जम्रवान चेतना मातगानुगः आजगान शरीर देवी कालिंग केसना तथा स्वाहा पुनः सकुत्वां बाहुना वंदन जनेश्वरः चक्रायुधेन चादयामास चंडिकां स्वाहा ततो भगवती दुर्गा दुर्गात्रिनाशिनी चेत चक्रान् ससरे सायंकाशतां स्वाहा तनो शुम्भ वेगेन गदा माता चंडिकां अभिधावाता वहिन्ते चेना समावत स्वाहा निरक्तसमहीबा ना समाप्त तस्या पतदेव सकदं निजेर्निगः खड्गेन चतुरारेण सदचोलं समाददे स्वाहा सोलहस्तं समायितं निशुम्भमृद्धरं पदविव्याधशूलेन वैज्ञानिकेन चण्डिका स्वाहा भिन्नस्य तस्य नोर्या स्मृतपुरः महाबलो महावीर्य तिष्ठेते पुरुषोपदं स्वाहा तस्य निष्कामत देवी प्रहस्सनत्तः शरच्चिजय खड्गेन ततोदावतु स्वाहा ततश्रीगा जगान्त निशाकुन सर्वदां असरां सदा काले सबुदेवता प्राण स्वाहा असरां सदा काले सबुदेव कुमारी चिकन पिन केचन नैशन महासुरा ब्रह्माणि मंत्रपूरेण तोये नानेर्यक्ता स्वाहा माहेश्वर बन्ना भेद सदा प्रे वाराहि तुंडगाजेन केचे चुन्नि गुदाभ विश्वा अन्नं कंडचक्रेण वैष्णव्या धानमाकुताः वज्रेण चेन्द्रिय हस्ताग्रेण तदा प्रे स्वाहा केचन विजा केचन निष्ठा महाहवत् अक्षते चापरि काली अक्षोभीजातिष्ठात्रे श्री महाकाली देवी नागवली दलद्वय तम कुंकुमगंध पुष्पांकितेरं जयचिदं सगुरुतमिमां पुष्मांड फलकंड सहित इक्षुकांड फल महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा माता महाराज्ञी की।
చెప్పండి. గృహీతోగ్ర మహాచక్రే దంశ్రోద్ధృత వసుందరే వరాహరూపిణి శివే नारायणी नमोस्तुते। जय बोलो माता महाराज्ञी की। हर नम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। जय बोलो माता महाराज्ञी की। ओम ऋषिर्वाच स्वाहा। निशंभन्नेतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमालं बलं जैवाशुम्भगतविध्वज स्वाहा। बलावले मातुष्यं मातुर्गे गर्भमावह अन्यासां बलमासिद्धायुद्धसे आतिमाने स्वाहा। देव्युवाच स्वाहा। एकैवाहं जगत्यात्रा द्वितीया कामं परा तस्येदा दुष्टमयेवामीशं द्योभूते स्वाहा। तव समस्ता देव्यो ब्रह्माणि ब्रह्मकालयं तस्या देव्यस्तनो जग्मे रेके वासी तदाम्बिका स्वाहा। देव्युवाच स्वाहा। अहं विभूत्या बहुरूपैर्दास्ता ते समृद्धमयी प्रतिष्ठां न्याजोऽसुरभव स्वाहा। ऋषिर्वाच स्वाहा। तदा देव्या सुमस्य जोभयोः तस्य तां सर्वदेवानां असुराणां च दारुणं स्वाहा। सर्वशे सदाशे सदाशे देवदारुणैः तयोरुद्धमौ भूयासमलोकमे स्वाहा। दिव्यान्यस्यां च अन्यदाम्बिका भवन्यतते कादकद्रवे स्वाहा। मुक्तानि जैन सहस्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जलिलेवे बहुङ्कारवचनादि स्वाहा। तथा च देवनाचार्यसोऽसुरः सापदधनिश्चेषु स्वाहा। चिन्नेतमदतदे देवी चिग्रहणधामशकरे चितां स्वाहा। नगमवादाय च तमजभानमदो अभिधावदाय चारमद्वेश्वर स्वाहा। तस्या पतत एवासु कदं निचेदिका यज्ञेन च तदारेण यज्ञाय कदेन जिनेदिका धर्ममुक्ते चित्तभाने चर्माककलामं स्वाहा। तास्वतदा दैत्यजन्मधातिः जयामग्गनमग्गनमग्गननियोजित स्वाहा। श्रीरापदस्य मद्गनविश्वेश्वरे श्रीरञ्जमेगमं स्वाहा। समुष्टिं पातयामास दैत्यमुग्वः देव्याश्रितनरसदारत्वः प्रहारविगतनिपातनमहीतले सदैत्य राजा साचय पुनरेव तदोदित स्वाहा। तत्भर्गोहोज्यमिगागर्मास्ता तात्राब्धान् राधारविदितनिका स्वाहा। नित्यं केतना दैत्यान्यनिका च परस्परं चक्रतं प्रथमं सिद्धं स्वयंकारकं स्वाहा। ततो नित्यं क्रादिनाम्बिका सह प्राणब्रह्मचित्ते प्रधरणीतले स्वाहा। संक्षिप्त धरणी भट्टमेकतः अपिताचार्मजनिकानन्दे च स्वाहा। तमायन्ततो सर्वदैत्यनेश्वरं जगत्यामातासुरेण स्वाहा। ततो देवी सलाग्रविचितः सालयान् सकलां मृदे साप्तिदेवं समृतं स्वाहा। ततो प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्मातमजीवापं निर्मलं च भवन् स्वाहा। भागमेकसोल्काय प्रकाशं सहसमं गेहो शरदो मार्गवाहिन्या तथा तत्प्रवादिते स्वाहा। तो देवगणा सर्वे हर्षितवान् सह भवन् गन्धर्वाल्पुण्यो स्वाहा। आवादयं तदैवानेन शास्त्रोगणाः पव पुण्यसदा वातु सुप्रभवं दिवाकर स्वाहा। जजोलुच्चाग्नेय शान्ता शान्ता सिंहवाहनाय त्रिशूलपाशधारिण्ये श्री महासरस्वती देवी नागवल्ली दलद्वायुतं च कुङ्कुमगन्धपुष्पाञ्जितेरण्यचितं सकृतमिमां मातुलङ्गबलस्थाने जम्बीरबलमहाहुतिं समर्पयामि। नमः स्वाहा। माता महाराज्ञी की। చెప్పండి. శరణాగత దీనార్థ పరిత్రాణ పరాయణే సర్వస్య ఆర్తి హరే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే। శంఖచక్ర గదాశాంగ గృహీత పరమాయుధే ప్రసీద వైష్ణవీ రూపే नारायणी नमोस्तुते। जय बोलो माता महाराज्ञी की। हर नम पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। ओम ऋषिर्वाच स्वाहा। देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रावह्नि पुरोगमास्तां कात्यायने तुष्टरिष्टलाभा विकासविता विस्कासा स्वाहा। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद महतज्जगतोकिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरीं वां स्वाहा। महेश्वरूपेतास्तासि अपां स्वरूपस्थितदाप्त्यास्य कृष्णमलङ्गवीर्य स्वाहा। तं वैष्णवी शक्तिनन्दवीर्य विश्वसबीजं परमाशमाया सम्मोहितं देवी समस्तवेद तं वै प्रसन्ना मुक्तिमेत स्वाहा। या मुक्तिवेदोर्विद्या समस्ता जगत्सु
वैगतभूमिवेदकादेशस्य सव्यपरापरोक्ते स्वाहा सर्वभूतेदादेवी स्वर्गमुक्तिविदायिनी हम सदास्ते गमन्तपरमोक्ते स्वाहा सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य उदितंसते स्वर्गाप्रगतिदेवी नारायणे नमोस्ते स्वाहा कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी सौवृतशक्ते नारायण नमोस्ते स्वाहा शरणागतदीनाथ ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्ते स्वाहा सृष्टिस्थितिविनाशनं नित्यभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायण नमोस्ते स्वाहा शरणागत दीनार्थवृत्राणपरायणे सर्वस्य आर्ति हरे देवी नारायणे नमोस्ते स्वाहा हंसयुक्तं मानक्यमहानिरूपधारिणे कौशाम्बक्षर्गे देवी नारायण नमोस्ते स्वाहा त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी नाहेश्वरी स्वरूपेण नारायण नमोस्ते स्वाहा मयूरकुकुटराज महाशक्तिर्निग्रहे कौमारी रूपसंस्थाने नारायण नमोस्ते स्वाहा शंकरकर्कदाजं गृहीत प्रमायते प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायण नमोस्ते स्वाहा गृहीतोग्रमहाचक्रे नर्षोद्धृतवसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायण नमोस्ते स्वाहा नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणदैते नारायण नमोस्ते स्वाहा किरीटिन महामित्रे सहस्रनेनोज्ज्वले रुद्र प्राण हरे चेन्द्रे नारायण नमोस्ते स्वाहा शिवदूती स्वरूपेण हतते च महाबले गौर रूपे महारावे नारायणे नमोस्ते स्वाहा संश्राकराळवदने श्रीमालाभूषणे चामुण्डमण्डमदने नारायण नमोस्ते स्वाहा लक्ष्मीलज्जे महाविजय सन्देव श्रीत्वदे महारात्र महामाय नारायण नमोस्ते स्वाहा मेदे सरस्वतीवरे बोधि भाप्रवितांसे नीतेत्रं प्रसिद्धे नारायण नमोस्ते स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभेसरायनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते स्वाहा तथैवदनं सौम्य लोचनं त्रयभूषणं सर्वपादनं सर्ववेदिज्ञ कात्याय नमोस्ते स्वाहा ज्वालाकराणं शासनं देशनोपादनं भद्रकाली नमोस्ते स्वाहा सदैते सनेन यापुरी जगदो सा घंटापादनं पापेभ्यः स्नात्वा स्वासर सा चित्ता च करोत्फला स्वाहा किट्को बोध चिटिके त्वां नतामयं स्वाहा कामं चैजाम् अपहं से दुष्टा ददासि कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितान् नवबन्धनान् त्वमाश्रितां हस्रैनां प्रदान् एतद्वदं यद्गदं धर्मत्विजां रूपैरणैक्ये बहुधात्ममुदे त्वां गणस्य स्वामी विजय शास्त्रे विवेके देवे वाज्ये समाख्ये कात्वन्य मम गतेत महान्तकारे विपुरामयते तदेव संविशाक्षान् देशो विशासनागत स्वान् समजा धावानलो तत्तदां दिमजे तत्तन् परवास स्वयं तमरवास संदासे विश्वस्य संजापति वन्दे सहस्रे बुद्धं रस्वा देवी प्रसीद परिपालय नोरभीते इच्छं यदा सर्वदा धर्मेव सत्या पार्वाणि सर्वजगतां प्रभां नत्वादभागं जित्वा महोत्पत्कान् स्वाभरदान् प्रसीदत्वं देवी विस्वातिहारिणी त्रैलोक्यवासरामिके लोकानामृताभव स्वा देव्यवाच स्वा वरदाहं सुगणामन्प्रसैचतादमृणीत्वं जगतां कारकं स्वा देवावुज स्वा सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वर एवमेतद्गयाकारं स्वधैर्यविनाशनं स्वाहा देव्यवाच भविष्यते अपने अष्टाविंशतियां के शुम्भो निष्पजमानं सुदो महासुरस्वानंद गोपे गृहे जाता यशोदा गर्भसंभव तदस्वनाश विद्याचल निवासिने स्वपुनरप्यतोद्घेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि भक्षितान् जलान् स्वां भक्षामि चान्तान् पुरान् चितान् महासुरक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमो स्वातदो मां देवता सत्यमत्य लोके जमानः सुवन्तवाशेरतनां स्वा भूयश ततवाशिक्यमनावश्यमनवशे मन्वय सदाभव समश्यामि योज्य स्वा सतत्राणां रक्ष्यामि यन्मुने कीर्तिशनमदास्ताक्ष्मि त्वं तस्वादपमगलमात्मा दैव समद्वै वरिष्यामि शरीराकाशयावश्य ब्रह्मनारकै स्वायाकं परितुज्यादं यदास्याम्यहं भवेत् तत्रैव दिशा दुर्गामाख्यमात्रं स्वा दुर्गा देवी नन्मे नाम भविष्यति वदस्यामि तव रूपं पाचमाचले स्वाहा रक्षांच